Janet, bakar tubuh beli. Hello, one ta. Welcome back ke live stream mah. Up dia, dapat komen ngapat yuk mah, produk up dia. Komen kempar lah nih. Oh lah pom ta. Up. Hai, hello brother, hello. Hello brother. Ini lah abon komen lam ta. Up top. Ka video kolong komen sa komen nga. UID su. Okay, wait. Up mah. UID welcome brother. Hello Aura brother, welcome ke live stream brother. To my stream. On ke mic tengok. Ladap on brother, ladap on ke mic. Hello brother, hello. Hello brother. Subha brother, hello brother. Hello. On ke mic. Oke lah on brother lah on tah. Aku nak UID, oke. Oke. Ngan UID no utama. I like extreme naik man, I like extreme kena bunyi. Tanah klat man I like extreme mah. I like no perok extreme, I like no tar. Ngan UID syah. Oke, UID dia. Oke, ruko baik. Subscribe kro channel metik. UID 4233 99 786. Wodeko room ID, wodeko. Ta wancan kiba kuat balik kaim ta wancan mah. Wancan klik. Balik kai hang ni mah kumbangi api ki. Tanah klub I like extreme, I like no tar mah. Kenang bengin petongin pecah ni. Hello brother, hello. Welcome back ke live stream. Ana mesti lihat welcome back ke live stream. Hello Subha brother, hello. Kai Subha brother yaar. Syai perlok mata kemet. Syai kita up banyak ni mah. Kumbangi up player ngimpil kai ni. Kumbangi up player kedat pengen lekai kumni ni mah. Wancan perlok. Hello brother, welcome back ke live stream mah. Ki brother welcome back ke live stream wancan nak petur madi. Entah tang romedi laban ta saja nak klik lai. Kidang nyale kai jong UN tu ke hu. Oke, how ai deh. Kidang le kai jong UN tu ke udon live stream ta. Le retang yang play kai sakum ne. Kumbingi aplia rem, kumbingi apiki ayo. Tu jangan klik lai. Wan I like no extra. Yes, I should. Only headshot.
Hi brother, hello Avinash brother, hello Avinash brother. Join karo room ID ले लो join करो ठीक है. Room ID ले लो password नहीं रखा. नहीं रखी है password तो klak pe lar phang ta. Klak. Alan extreme naik club alan extreme ada don kini ki viewers thmai ka channel phila subscribe. Alan extreme ta tharma. Rabi kwa ban le kai kum nongin le kai de gon saswan tu sastun. Kwa ban I rabi kwa ban I ka gameplay jong piang ne phila ban one ma. Rabi kwa ngan ang. Tang swang le kai sa one match ne. One match le kai swang ne mas de kata na rabi kwa wan saswan ngan ai ma. Saswan tu sastur lang. Okay, let's go. Let's start ma. Okay, let's start. Chalo. Mana bu kampung ne ma kindiat tangan page wa. Alan extend tatar. Alan tatar perlok page tang perlan ta. Free Fire India is set in a virtual world, and it's not Apa ni tunjuk ke sana. Kalau kesan tentang isinya, room ID bro, okay. Baiklah dah start ini. Itu berkata, kalau dapat kuat bandlekai dengan bang, dengan asyik bang. Terdim renang. Oh, entah tu ni orang, jangan sepet pat, nonton, jangan sepet mah. Kalau ni ya mah, ni pesuah dan nilak nanti kai pergi mah. Alan extreme tatar. Hello. Mickey brother, hello Mickey brother. Alan extreme kiba ayo kiba kini viewers mai pela subscribe ke channel mah. Kende ke okay yes kende ke ta. In pe pen gameplay trong piang ne em. Pen gameplay trong piang ne. In pe gameplay trong pi ka kolong kum no. Pen gameplay trong pi po ka stream ta kamit ta. Mono ba kam pro. Okay, Alan extreme perlu. Saya viewers minta kamit. Teh kumbangi up teh ini kai wana saswan rulang, dak tua sastur rulang kad bapi kwa mah. Tang si match ta. Sibit ngipil kai kum nopat. Ngin sa page mah. Komen nga bale pis ngapum to. Keren lang ngama po stream keren lang nga. Welcome back ke live stream nga. Nusungi ngala off stream ngapat on stream ra. Tim tala one biang mah. Welcome back. Okay. By M2. Oh, bang lipat gini perasaan itu. Ini lipat gini perasaan. Oh, itu. Belajarnya. Okay. Hello, Avinash brother. Kai, bye. Mewan gaming pidon hane. Mewan gaming pidon hane. Mewan brother pidon hane. Tongel pe iki barash ma ki belik rash ta. In pe iki belik rash mta. Hang no don ya rash hana. Oh hane okay, let's see. Nilayap. Saya dunia rasanya nih dan hane royal hedi berada pangin pe. Saya viewers entah ber saya viewers so komen yang boleh pisah untuk so komen. Welcome back ke live stream pertama baru welcome back ke live stream mulai yap dak warrior. Oke. Ini pet iki barash berlit rash ta. Oh hane donya rash ta. Bahasa zerak. Come on brother. Iki gameplay sampai brother. Saya viewers entah komen nga. Oi bro, hello brother. Kerhop ring do. Hello brother. Hello. Oi bro, hello brother. Komen nga brother, komen.
Dia ladon kini viewers tengah ke channel pila subscribe ke channel jong ama. Support lang perlu tapi ke video jong kelong kum no ke channel kelong kum no support ke video ke bang post mah. Kena mau tip ke channel jong kelong kum no support pa perlu. Lanai pisdang pat selembar pat selembar tang 10 menit mas dang em. Pedang 10 menit mas dang. Pat sedang selembar mah. Pat sedang selembar betul, pat sedang selembar. Alan tar ekstrem alan hai bos, hello brother, hello hello brother, hello ani shay pat marshu komen hane shay tiasa alan ekstrem mah alan tar ekstrem alan tar ekstrem ik gameplay jong piang ne balai pi ong re yang paisa ka ngam ong brother ka ngam ong ipi ka shay tu ba komen tu tapat dan komen re Akum no. Kae ngam ong pi brother kae. Kae ngam ong. Saala next time brother kae ngam. Bangale stream ne pi ong. Ong pila sedang lek stream no kumta. Hai bertatan shu one kumtola one notification hai deh. Lang yang brother. Hello Edelson shay Edelson menes shu komen to na lek adir komen ne. Hai brother te entahlah wan yang brother. Tahu meleleta. Melelera mah brother. Hello kerhok lengdo melelera brother. So komen ngam kerlang bang atong man sendap kene pilih kai de ko one versus one tu versus tu nakal ba pikwa apik ki player kila le jang ne ban le kai hane aga betul real tam sule kai ko to em ang slam angkum na ang slam ban tap na bai to ngin pek mtip syo ngin pek ban em ni dang men na sedang deh sibit ngin pek pat sibit mah kena dari room ID lah tapi kuat banjang tu mas depan I one sesuatu tu sesuatu nak kau berapa kuat mah nah dia tu sesuatu bertatong mas depan I tu sesuatu terai ter kuat balik kai ni kumno sekomen ninga ke kuat balik kai sekomen brother sekomen ninga hello kerok ling dok kuat balik kai tu sesuatu ngatian no ni bro tang tre la shine ni bro kumta oke berata oke tian ta ngonai mah tiak sok tiak ba ma brother oke ta bye bye see you on next live stream ma brother kero hokling do see you on next live stream ta this ek viewers ta commit kot iki player jompe ki perlo jompe la dagi ko balik kai ma pik player ki don balik jangan nero don ki ba yo ngepe ini berasa ngeto komen nga boleh piskat untuk komen nga Shay. Oke, tah. Oke, berata. Oke, berata. Mas makanin aku tu sesuatu balik kai mah. Tu sesuatu kedua balik kai. Aku mana berata? Simi bro, baik. Oke, saya brother. Saya. Nak klan brother, klan cepat brother. Cepat brother. Kerana kepenar ulang. Brother. Perkislah hello brother. Cajo, my brother. Piwan brother. Keren benar ulang. Boleh ulang em. Ha betul real. Ha ay bertahan betul real. Hello Nikhil. Hello brother. Hello. Ada don kini viewers mah ka channel pila subscribe ka channel channel mah. Pimpat tip ka channel channel kalong kum no subscribe ke video bang post nama pintip ka channel channel kalong kum no mah bertar mah. Subscribe bahai ka video bang post subscribe mah. Terus alat ekstrem kata naik klip alat ekstrem. Naik klip alat ekstrem. Tewat tak pernah. Okey. Welcome back ke live stream mah. Hello Sheila, Frankie Sheila. Welcome back ke live stream channel mah.
Hello Nikhil brother. Welcome. Hak live stream chong mah. Welcome hak live stream chong brother. This commenting ala don kini ki viewers my hak channel pilaban commenting ama. Hello viewers ta. Commenting nget pe ike barasang. Balik ya ras ta. Say balik ya ras ta. Say kena ya ras. Oh say. Muka ban pe ya ki balik. Oh ne ta. Badon ne bro ban de kai bat dayong oh boy sa arajar tangka bro kai kai betar kai timut menangan situ bar mah arajar kai pan akam ne pi angkum na ko bantit akam arajar tangka ne ko meninga pi ya ka akam ne kum no bertar oh pimut nong lekai deka pisah arajar lekai deka pisah bertar lekai deka pisah nih pi lekai deka pisah de yang pisah nih bro kan de room ini oh kunta dah beli pim ong swai nga ti lada pi kwa kumta te long ban pet lesai bertar lesai arajar dikenabe bertar lada pi kwa lesai ngan ai long lesai ngan tu player ip le don ki bakwa ban le kai ta ngan tu player no ma long bertar ta long kumta lesai tak kemite nomor pin ong yang em tak kadau ngam tip syu te lesai long bertar hello ker hok leng do lesai long le kai ke pisah te ngam satu player la dadon ki bakwa ban le kai kumta ngan sokot iki long bertar ne kumno long bertar ada pi kwa ban le kai ke pisah te pila ban san suai ke pisah ka account changa na bangan yo ngan ai ki bajak long bertar kumta lesai hoi long tang ba ada pi up lesai te long hi di ong arajar oh baisap arajar tengkat te toh lesai ngin pe ma berta der ka berit le arajar te kumbangi baduk em kumbangi baduk te arajar tengkat te ini syaipat pacalak to ini ke gede cakap mas nak kena pun lek kaya kasih es mah mas nak kena pun lek kaya kasih es dekat tu sesetengah tu ke bakwa pasal komen yang mah baik dalam ke bakwa ban lek kaya kepisah ibat ini iker hok ling dok dekat squad naik iker hok ling dok dekat squad dekat squad bertar dalam ke bakwa ban lek kaya kepisah arah jatang kapek ibertar yang don ke bakwa ban lek kaya bat ni dekat pisah baik arah jatang ka tapi kuat ti don ke bakwa song sa komen yang mah Telur padon dengan seorang hoki player kuat. Oke, tang senyum brother. Tawan lek kai pan ika gameplay jong pihak pok kena live stream jong mah. Ta ala next nak klub ala gestem perok nak klub ala gestem mah. Betang ka ala imta. Redeem code pas kena dere brother. Hello brother salah hello resap dai ne. Dere redeem code brother dere redeem code mah. Tenta kami tip na try men air tip tang ba tang syu ban le kai han long am brother le kai ku ne kum ike gameplay jong pi brother mah mano de kaproh ni ki bajap nai mi syu na room ki baram sawan bet kum ta brother ngan IP mah oke bos oke brother oke bar itu idole kuring apa air dim tang ba air dim tang ba up la shay mah ala shay tangan taxi hero impat taxi ngata ka mah oh padon remo ban kop ban kende kai ban yang pisahnya oh kita hai brother Sui, hello, ai sugal jungi la wanta. De hoi bertata pun tamta kamit de hello ker hok lingdo. Tamta kamit syaipat. Kumno pat ngin le kai de kepisah kumta. Hoi da pi ong pipat ong suara em.
hapong shwat le perdar kum no pat ngin ai ngim la pat ai mta kamit te ke pisa te da pi kwa te sa wan la sai perdar mah ngan sa ongan satu player da pi kwa ban le kai de ke pisa te mau perdar long em perdar la sai hello ker hok ling do la sai long em perdar da pi pentip shwai ngai em te ngan la ban sorry bro ngan don jipir bro kumta tidak dapat don jipir ka kum no pan le kai ke pisa perdar don di perlok sampai ke badan kumta hoi pi on de pizza deh hoi dan don jipe te kai hai pat ngan ai pizza pi pat ada pi job ada pi lekai hello ai so gal jungi su la wanta su sen so bata su ai so gal jungi sister jungi la wanta si ai player ta kemit sekomeninga nice cuma sekomeninga ikran lang bang ngapo live stream mas ndak pengen ai CS ngan CS pen ika gameplay jong pi mo bro Hilda, hello, kumno password? Okay, hello Hilda. Welcome back ke live stream jangan mah. Asyik welcome back ke live stream. Welcome back ke live stream, sister. Angkul berdar. Kamte sene bro vlog wom MGP ra. Kumta, hoat kiper aku jumpa kidon dan. Kidon kiper aku jumpa kidon nikah JP ni. Pikwa ban lekai ke squad berdar kerhok pikwa ban lekai ke squad berdar don kini ki perlok tu piki di don GPM ki ba to ki ban lekai game bro berdar ki don ke saong ama la pikwa oh hai mana wana susun don re ban don kita kamu pat ni lekai ke taki tapi kamu pat berdar tidak tempat Kenapa? Day. Ada pi ayo teh. Hello Aisha girl, say, come on ya. Ini Philips ngapun ta. Ngantip rest bro. Dah. New subscriber Hilda, thank you for your subscribe. Hilda, thank you so much subscribe jong pima. Thank you so much. Bertarai sister ngantip. Keteng Hilda nih. Thank you so much session betul real baik kita session di betul real kuat oke toh nggak session last game betul real toh session kan ada session toh oke ada kuat dengan saya bit mah hello Hilda mah thank you for your subscribe teka ID padon ID re dari reka password cuma ada pi join toh betul ini join Hilda mah aku mah si kai ngaruh ladap subscribe bro okay. Alright, thank you for the subscribe nilai kita ngakuat ban welcome kini subscribe tu brother ayo PT aduh betul kupon lah welcome kena ke live stream cong tah kelam pisar ulang ni alright deh kelam pisar ulang ni welcome bye okay ibarat yang sasisin nilai kaya betul real deh sasisin nilai kaya betul real okay sasisin tah oke toh oke berata sasisin betul real oke wano mas game betul real kayak wano sesuatu mah wano sesuatu tu sesuatu itu sesuatu kamu lupa pasur wano kulai don pasur cuma don pasur cu tang sudah itu tok rumah adi sudah direct kumta mas game betul real Las game betul ya. Non pasur CS. Oh, baik. Oke, Hilda. Piang CS. Teh ibarat ikwa ban lekai season last match ka betul real teh. Tangan lekai betul real si match mah. Long ya. Si match betul real ang tapat ngin ai lekai has ka CS mah. Last game ka betul real. Bila don friend yang aneh. Oh, baik. Kertang tu pekum ke friend ka game. CS. So hello Hilda. Piang CS teh. Ab last match kene ngin lek kai ni. Last match. Long last match kene. Tata okay tata. Kuat lek kai si soat kumta Hilda. Hoi tata. Last match. Long last match kene ngin lek kai si no Hilda. Long last match kene. Hilda long
Hello bro, welcome back ke live stream jangan baru kita welcome back ke live stream jangan live ngi tarai ngapat on live stream nih tang tala wan bang ngalik KCS mah oke tah mas ndep kene ngalik KCS no mah hello Hilda mas ndep kene last match kene ya giba kuat balik kai last match hakene ka battle royale balik kai mah tenai kai ba ala perlu ke stream ala ke stream tar mah ala no tar stream para kasih jengi kersan para kasih jengi mah di kersan nem perlu tu ala dapi patip ikene ka channel jonga kan kom na phila ban page ke video jonga mah ki banga post page yaki video comment nga hatta ka video banga post banga kran hatta ka video salai ban page ka ka video comment nga hatta video mah kana ma patip kom no kan ka channel jonga kan kom no mah ha ngam la ba thu pi man la kasing kum to sa page ka video nga la thu pi hatta ka video ka we ka video phila ban page ka ta comment nga hatta video isnyo perlu bro ya ada don kini viewers ma ka channel phila subscribe mah. Hello, hi bro, hello Eric brother, welcome back ke live stream brother, welcome back ke live stream brother jungi lawan. Okay brother, welcome back ke live stream jungi mah, live stream jungi mah. Hello Eric brother, welcome back ke live stream bro jungi, oh bhai lawan. Tak alat next time nak alat next stream mah. Okay, jono igrum jono, tang karum ID pila mantap ban jono dari. Mas ndep kene last match, pila KCS no mah. Pila KCS no mas ndep kene ta. Mas ndep kene pila KCS at gumto la long hi ba at tadapi adam tu sabit perok lebih ini tang sudah kayak tu long hi banget mah headshot bit bom okate oke headshot bit oke kuta uni 106 bro dep kene long ban pelek kaya kidos ngah oh kumta ta brother hoy long Eric brother 106 106 dep kene mo bro oke dep hack oh bhai yes oke ta 106 la dapat kwa 106 ngai ta 106 oke brother ta swang ai swai ne hello pro rabon long ban ai swai kene kene ki squad jong Eric pelek kai swai kene ngan ai people boss kot lang sui oke brother ke brother hello Eric brother dekat squad piang dekat squad piang lekai dekat squad brother on kede kan hai brother bon pet entah te la on gede ka vai sap mene la on te ini saya ingat lek la close ke room tu Ni pelalit sorry brother bro sorry mah sorry aku lekai lah smash kene ne te pelekai no deka si asu surki hello surki yang apet oke yang last match ni ta last match ni mah aptok brother last match kene mah dan kiba kwa berlekai hani betul real biang tak kadang on last match kene mah jenak kalau abang ngan room ID abang ngan room ID hani abang ngan room ID mah sorry brother bro sorry mah so are like and die pran real not wan jenak wah betul room ID wan jenak Petrum ini jenak kalau hanya tip ngam tu si jen ngam tu dan ngebaet inga ngamut balkin jen hang ni tang bala jen direct tole sorry wan jen Petrum ini ngala bu tu mah jen turun di la ayo tu bro yang SKBB oke bro kita up mau bro ngan le wan kidos nga oke temas ndep kene pilih kai deka ayo pat sorry bro sorry mah wan jen klak et bakwa le kai no ini tu sulit tu baik sibit sorry ke bro mah ngasu
Mas ndep kene. Lekai no kasih asma. Last match kene don bekwak belekai em. Dengan last match tangan last match kene. Last match betul real. One jono klok. Oke, hello Eric brother. Bad boy. Oke, brother, welcome back. Kelas stream dah. Tati mo. Ambek oke, brother, ngambek lah. One o'clock lah mah. Nak klub ala custom no custom tartar. Stream offline kom tahu apa stream. Oke, brother. Tu wana ngambek brother. Mas ndep kene pilih kain OCS mo. Last tengah match kene pilih kain OCS long em. Mas ndep kene pilih kain OCS. Edi ki perlu jupir long perlu jupir ini. Boss, welcome back. Welcome back brother. Welcome back ke kelas stream juga brother. Welcome back ke kelas stream. Welcome back brother. Giveaway nya kum no pat ai giveaway brother tama. Oke. Toh, ait. Smart long brother. Oke, tongin apik pat iki player nih. Kin wan mah. Sui gitu sui baik ini deh. Sukumen mah. Kuma nice ngap betul nice ngap. Berdata nice ngap betul mah. Sekeren lang buat ngap. Syai viewers entah syai kijak lawan lurang nih. Tak kenal. Tak wana klek lah. Wana jentur room ID buat password entah. Password dan tak anggar room ID. Tak jentur klek mah. Direct je. Main hasui baik deh. Ngite hasui baik. Live stream tu sui baik. Hakne live stream jengit sui baik. Sui. Tamle le ta. Tak ala next stream tar perlu ala next stream. Syai viewers one join o'clock lah ni. One join kenang punya lekai last match ni mah. Kenang pengin yok pendekai last match ni. Play ni lah once ni. Play lah one spec. Baik. Play. Apa nak bui satu mah. Tangan bui satu. Ikut ada lekai. Apa ada iwan biang ni deh. Ngin abis lem seperlok. Lem. I like lem extreme. Perlok. One o'clock. Syai viewers entah. Syai tangkap halal. Smart ni pa. Dah. Tamle le tu. Perlu jandap kurum. Hai. Hello brother. Hello Nikmar. Ni kumno ketengah. Hello brother. Hello. Slam sang mini. Oke, alright tangpa full ke room ya. Kenapa ibang kan lekai ro. Tangar pio. Hello brother. Nikmar. Hello brother. Kumno film. Biang brother pipat. Biang. Pipat brother. Pipat. Biang brother. One join o'clock. Idim kot ne kumno brother. Pada rekedim ko. Hello Edison. Ini lah change ka profile Edison. Pada ka. Rekedim ko pada. Rekedim kot. Pipat rekedim kot ngilak mapan. Ini ngilak deh. Tak commit try. Tak apa ni gameplay supaya ni mah. Fi mood penlek kai kumno. Brother. Penlek kai begum tu ah. Pengen start noh ni sama. Yang start lah dapat oke yang start noh cah. Ini ada offline ni. Si Phonic. One. Saya play offline betul. Phonic play offline betul. One play. Phonic play offline betul. Phonic play offline betul. One channel klik. Yang start noh cah. Ini lebih ngut lo dong pa. Yes brother lah change profile. Brother Edison. Tapi dengan offline not sure. Mau brother dengan sawan sibit. Mau oke dah brother. Edison brother. Tak oke dah. Oke dah sawan biang brother mah. Lekai betul ni. Lekai mas ndap kene. Lekai betul ni. Lekai dia haka. Betul dia mah. Last match kene haka. Ayo. Last match kene. Bye brother. Oke brother. Welcome last time. Welcome back last time. Coba Edison. Sawan biang sibit. Dek minggu ni. Cuma dek. Ngambek ngapa jangan ni film dan rete brother. Ngambek ngambek tang ngambek tang ni. Tang ngambek nang ni. Lalu ngapa?
Ngapain dulu? Ngamber berdar, ngamber tay vi ngamber teh. Ngamber nga ngam yo iri piang teh berdar. Hello Rabon. Pa pendep shua san pivlat berdar sa air dim kot. Berdar oke. Hai ta. To shua bahaya lam perlok. Ber tamu bhai oke ta. Ala nak perlok ber. Lada don kini viewers mai pela subscribe ka channel chunga. Ala nak ekstrema. Te lada pemtip ka kena ke channel chunga kalong kumno sapit bha. Pay ka tu ka video banga post ro kena ma pentip kumno ka kena ka channel chunga kalong kumno ma pay ka tu ka video chunga banga post tisa sapit bha ita ka video kena pin soto ka channel chunga kalong kumno ke viewers bhai sab in pay don ke barash tangin pay ki barash ma ki balik yarash ne okay hapik don ke barash hapik don ke bayarash to nyempet saya ki viewers saya ki jak mata tawan nok ala ni gestem tartar ma pendik ki play jong pi berdar barok ni pendik ki play jong pi berdar barok ya kapok live stream tamet ma island be pilai na tapi kuat balik kai ngan island be mah island ni gestem tartar. Oke, bhai sapu. Kami pergi berasa nih dan bayar nih. Nih tante. Wala, don. Ane pak. Don try nih tongin pergi beras. Syai. Nih pak. Oke, bhai em tuh. Hello bhai. Hello pun ngembek deh, please. Kenapa kumta? Ngembek deh. Ngomong pila lek deh. Ngambek brokat angkum no sekat no one kai hello hari pertama satu bare lek komen pinga satu bare revive ngai auto revive sisin balai pemio revive Erik pemio revive berzar saya kimi version tak jauh hai saya mana klok lagi reverse ai pijak bro mah mana kia wan lekai ni bro kia wan lekai bro ni tak kenal Bes asin. Baik. Oke, tak arsin ngabu right. Alright. Ala ekstem tatar bro. Ala ekstem tatar kenang man ya pelek kayam. Nimpik ke geble jopik. Ala mau perlu. Baik. Oke, ala tatar. Hello bos, hello brother, welcome back ke live stream juga. Kau ikis kau jong pin ni player jong pin lagi kau benda kai mau. Lekai kum no lekai baik kum ne pen ike gameplay jong PM kono pro ni. Mas ndep kene lekai 1 versus 4. Baik oke. Mas ndep 4 versus 4 ta. Mas ndep kene ngan i 4 versus 4 biya ne Erik. Oke berata. Oke sakot ike pro jong pin dan giba kau benda lekai sakot mah. 4 versus 4 page mana baca ni bali Erik. Ai lang bos. Oke ngan ai bit ngan ai bit oke. Ngan ai bit ngan ai swai kini ke Erik mah. Erik kas ko jong Erik but 4 versus 4 oke. Hello mas ching one ta. Ngan ai pe bat kini ke Erik squad bat kas ko jong pe mah. Dei ki ba ong bad boy. Kumta. Oke berata. 4 versus 4 hello mas ching. Mas ndep kene IP 4 versus 4 bat kini ke Erik squad bat kas ko jong pe mah. Oke, mas ndep kene dengan IP squad ta. Squad mana baga pro mah. Mas ndep ketapat. Nonton squad pi okum ta. Ada pemton ke page stream Don ke page stream tingin ai kima. But Daniel page. Oke. Saya Daniel don ni. Tan ni.
Oh, nih. Oke. Alan tartar blok, alan tartar mah ke stream. Alan tartar pe arpa alan tahu bai, arpa alan tang shu on stream dalam alan bai sap minit lah tata. Hai, oke ta. Tong e picture ki baras ki balik ras mah. E picture ki balik ras. Kami bang ya. Hane pat. Hane. Tong e picture no ya ras. Bai em tu ke bertar. Ap mo ngan fun squat so oh kumta. Ta fun. Ndaki squat ke squat ka IUM. Kas la job kumta sa abe ta po ka stream sa abe po ka room ta kana mo ni apel kod de giwe am. Ki ba job ta sa abe ta. Oke, fun. Mas na penen ada ke squat. La bayar sih kok mampu ki balik ras tim ta. Oh hane ta. Pak Daniel. Hello Eric, ke squat jong pila radim ta Eric. Eric bertar ke squat jong pila radim ta. Mas na penen ada ke squat ta. Pe une win sam chung la khot ka squat jong yam. Snyo ba si saya lempar lo bai oke ta. Ketupat Daniel. Oke, bertar hau aja tengah yo i Daniel ta. Bad boy. Oke, bertar hau aja. Ai deh. Ta. Alan yang tartar gestem. Iki gameplay jong pian ni mah. Gameplay jong pian ladon game bakwa balik kai sa ong yang so komen yang to. Ada pikwa le kai kumno ni kai untuk kalba pikwa mah. 1 kalba pikwa ngan ai lat bai pita. Udah kau dia ras bad Daniel. Baru Daniel. Siapa tuh? Tara deh. Oh, deh tara. Oh, lapek nih. Nepat oh nih rodon geras tuh. Sui hello wan barmarin su berdar lawan. Welcome back live stream sunga padra. Welcome back live stream live ni tara ngi pat on live stream re. Tem tamit la. Come back again mah. Sui berdar. Hello wan barmarin. Hello berdar. Sui berdar ta. Ala ni gestem tartar. Kod i pro jupil rom ki bakwa balik kai sekot mang. Sekot perlu ki pro jupil ladon ki bakwa balik kai sekot. Kod le mikir rumah. Wanok kelai. Saya ki perok mentah. Saya ki perlu sekarang lang mengasai komen inga mah. Karena mengasai komen inga. Karena inga po komen mah. Brongan ladep. Share kan ke video fibro nga. Oh baik oke ta. Oke Eric brother. Thank you so much brother. Eric te baik. Eric jongi te. Super big am yang ah. Thank you brother so much mah. Love you brother. La on stream slam ne bro. Oh, slam bare brother. Aku bro. Pinle kai stream se. Kai. Oh, ke stream ni kene deh brother. Hello, Rishan. Mau naik. Hello brother mau naik. Hello brother. Hello mau naik brother. Oh, bro ngapa itu baik oke. Bro itu ngipet. Eric. Terus komen kan lang mengapa ke live stream mah. Dia ladon kini viewers mah ke live stream. Kacanan junga pila subscribe ke kacanan ala ni sistem tatar mah. Ala ni sistem pro naik ba ala sistem naik ba ala mah. Te lada pikwa pan tips jika ka channel junga kalau kumna pila pan page ke to video banga post pila pan komen ngah to mah. Page ke to video. Sepit pa. Pinle kai versus 4. Oke berarti hello mau naik pikwa versus 4. Subhas ya lempar lok ba hitam para kasiru. Sale ayuhi. Ada ala yang gusto tatar ala yang gusto. Hello brother. Pikwa oke toh. Mau naik dia pikwa balik ke squad tong abis sama. Mas ndap kuning ais dari ke squad yang Eric. Balik ke squad jong ni. Chang. Mas ndap ketapat ngan IP mah.
Hello mau nai mas dap ketapan ngan ai pi mah bos dan le dap kane ngan le kai has esrang. Bai. Biar skor kata oke berat oke when sam cuma oke ta oke ta. Hait berat ta. Berat ki ong hait ta berat ta. Has esrang. Bai. Le kai has esrang pi ong. Kai kan le kai has esrang. Le kai le ka CS tang siu. Le kai rum te benar. Angkon has esrang pat. Oke CS ni le kai. Ngiru lah biar squad pas kum ta. Oh, le kai ba squad kini mah. Squad jong kini ki. Om dere kum ta. Mas ndep kata. Ki squad ki bajop ki squad su don bah ta ka rum nai le SA. Saab bah ka squad mas ndep kata pat. Mana bajop saab bah to. Ki ba la rem ni penmit na ma. Tes mas ndep kata ngin wan ni mau nai ka squad jong ni mau nai mas ndep kata pat. Ngan ai pi berdata. Ngan ai ni i. Dame penbiang. Oke ta. Kamu no? Satu bare berda pekun bar ngapat ai pi dei mar mas ndep kaningan na sai pi da Erik ka squad chung pi. Ladaran ki bakwa ban le kai de ka solo ane de ka duo ru te pila ban komeninga ma. Komeninga. Ngan island be pi paro ki parlok. Ki bawan has live stream chunga ngan island be pi ma. Dia ladaran gini viewers mai pila subscribe ka channel chunga ala ne gistem tar ma. So komeninga kini ki ba subscribe tmai so komeninga ma. So komeninga new subscribe punta so komeninga ma brother bro. Versus 4 te kai pat brother Erik. Oh pimot dia pi de ka solo ne kai sa ong mo bos dalle dep le kai ngi oke berata oke ngan ta nalik se mo kena bangan yo ban IPM ke berata ta alat ni kesenatan kini ba subscribe tmai sa komeninga ma new subscribe sa komeninga alat ni perlu tatar ke stream alat no ke stream ma oke berata dafi tet ban le kai tisnya bayar rap lempar lok ban like oke yes brother alat ni stream alat ni kesenatan perlu pe ini Erik yang kum no brother jungi le kai versus 4 da dep kene nga ong ha ja mas dep kene ngan IP brother mas dep kene mo Erik mah ngan ai kas ko jong pe desa khari pro jong pe kas ko jong pe ban island ni kastem ta tharma khari pro jong pe hello maunai Rishan maunai pidon squad na kam no pidon squad na brother da pidon squad sa wan gini gela stream rulang wan gini lapo stream itu bro oke ta oke nali rese emang sepet ikas temper kena penyo ban le kaya po live stream mah itu bro oke bro ta alanya tartar ikas stream tang sampel bro tang sampel le kai kom no par pen gameplay chapi mah ada ngimla bal ai giveaway bila le kai ane ban pen gameplay chapi mah pertama Samhat yang I know para tu sestu kumta. Oke, don ki bakwa squad dengan ahi ya ka duo mah. Ada pi kwa lada don kini ki subscriber tmai laban komeninga new subscribe kumta mah. Sa komeninga ki ba subscribe tmai sa komeninga mah perlu. Ta ala action ta naik ba ala ekstrema. Naik ba ala ekstrem subscribe ka channel naik ra kata mah. Naik ba ala ekstrem subscribe mo ka ala ka channel jonga mah perlu. Terus ngebase ya lempar nak kesa balak ro sale ayu sui berarti gitu hangit ngite sui baik mah itu sui baik bro sui baik ta mga all subscriber hello sobat yang oke para kasiru usu belar teta ala ekstrem naklab ala ekstrem sampai ta kaman sampai la ta kamit mas sampai la mila nang la sampai la ta mau kena video bro baik tu oke sekarang pula salah ingat legend ta tang salah ingat dep kini I know
inga pramar wepi oh kumta hoi don ke bakwa le kai de squat ba abshama le kai de squat tarai ngin pe chwa don ke ba ong em to le kai de squat mas nap kinin ai de squat shwa mo bertar mo long em bertar sambha halo sambha triang long em bertar mas nap kinin ai shwa ki kinin squat was squat don ke ba squat lai squat tarai kan squat ke ba jab te sa don be to sa be jang to ke ba pat ayu ma hello win sam chang sa ek don win sam chang ta wana sa khali ka sko jong phima mas nep kani to feel like nan sen dim ko tu lain lo gestum na tar lain ta tabe berdar ong erik berdar ong sa dim ko berdar ana gestum tar ana gestum pro ana gestum tar naik klub ala mo naik klub ala perlu naik klub coba ala subscribe di channel dan kini viewers semua pula subscribe di channel jangan mah komen tu sestuma bakwa cadan bat ni oke komen perlu kini bakwa tu sestu ngan ai de isam hatari ngan ai isam hatari yang ki bakwa lekai tu sestu tambah feel like ngan senditim kut is perlu para kesingin tibun big wiki subscribe berat kalak tu hai prakasi jungi pun ni kalak jika subscribe mah ngane rabon pikwa benda kaitung sestu oke lah data oke भाई em tu ini भाई em oke tak tak ai nomor phone fingan sendiri kod bila light lam oke pe bera erik ang kupta rukil भाई sab pe bro don bit baterai tu sestu oke tak ki baterai tu sestu tak ab sama kin ai soai kini ki squad em ai soai ki bakwa la kai squad soai ba ong na do meni em bertar bro tawan no extem bro wan no extem ta ai no le kai ngi oke wan ab sama ab le kai soai kini ki squad don ki ba ab ke squad bro ngani mo oke tak ai tu sestu da ngai tu sestu komen nga ai soai ne erik ma ka squad jong ne erik bat ki squad jong win sam chang mas ndep kene ngakren nom tam tata ka squad oke win sam chang sa ikdon win sam chang erik sa khol ka squad jong pe ma erik ma sa khol ka squad jong pe erik sa khol halo erik brother sa khol ka squad jong pe win sam chang ro sa khol ka squad jong pe ma ap ai tangi shotgun em tangi shot range ma up tok tang kanu raw ba tang raw ta tang riu ma atau ngapa pip komen re nomor ngakel di krom em bertar oh kau rom jangan ke belak deh bahai ke rom jangan ke belak pej ke rom jangan ke belak ni coba beli kum tapat beli ke rom ke belak kum nih tak bisa nomor ngakel di krom terai mah aptok ngakel di krom terai ke rom jangan ke belak mah pej custom jangan ke belak nah ayur mau pelompa nah ayurnya aptok ngapa pip komen re naik ke slideshow re aptok keren lang mga po komen mo keren lang mga nalik resi mah bajang nek lang opinyo ko pelik kain nek po kana stream jonga ki brother ki sister jungi aptok pej kerum jonga ke blak stream jonga ke blak deh aptok mah ada ke blak ru aptok oke nalik saya perlu nalik saya hello win sam chang pi ko la ka skor saya win sam chang ta saya bertar saya win sam chang bertar jungi saya dal ko lekai sa manoma oke impel lekai so ini erik jungi erik bertar jungi mas nap kata erik bat kini ki win sam chang squad ma tapi ka ani balik tepat aptok hane oke ta hello win sam chang one o'clock le ta one adenga jono win sam chang jono ta hello berta bro hello berta bro ta absha tok mah sorry berta bro mah nomor custom kalau kamu kan im tip shoot im le sure la biang ta tarai jono win sam chang bat ini ayo tiki bakwa tu sesto up mah
Deh itu. Sino SKBB. Bro, hello brother, hello brother, hello. Hello brother, hello. SKBB, join up brother. Join up brother. All one nih, cuma pit nih. Join kamu nih. Ntar join up aku room, join up aku room. Hello, Eric brother, join up aku room. Likum topat. Aku nggak iso, oh ngapa kelihatan air room ID buat password deh. Aku nggak air room ID buat password utama. Yang aneh, oke, ad yang aneh, oke. So up ngan Aisyah room ID mah. Dream not. New Drew R. Makro tuh macam makro. Yang Uptok berapa? Alat ekstrem naik alat mah. Naik alat ekstrem. Naik alat ekstrem perlu naik alat ekstrem. Hello, jono klik SKBB baru Vin Samsung jono klik. Saya kebetulan saya Vin Samsung tangam yo isu re. Ngam yo isu jono klik. Jono. itu situ sama. Oh jono klik. Up tok mah. Keskuat jong ni Vin Samsung keskuat jong ni. Hello brother, hello. SKBB saya don SKBB ngam yo isu re. SKBB saya don SKBB. Oh lawan jen ta. SKBB lawan jen. Lawan jen SKBB, oke. Mas ndap kuning ai ke squad jong ni brother jong ni. Risan. Hello Maunai, Risan ready no ke squad jong pi mah. Hello Risan Maunai, ready no ke squad jong pi. Ai password. Oh, kum tak ketuk password dream password. Te mas ndap kuning ai pi mah. Hello Maunai brother. Mas ndap kuning ai ke squad jong pi mah. Te nak le ba ai ke stem perlok, nak le ba ai ke stem tatar. Ai ke stem mah. Ngapat brother oke ngan sa ai kick pin scam oke si ai pin scam kan bisa spekta JS leader part dan kick Vin Samsung labiang gas squad jong pi labiang gas squad jong pi Eric pat gat labiang gas squad kick pin oke one o'clock lah biang rau kai pat dang pat biang Wan Samsung pat biang ini bertar pat biang ini kai ngahaban kick entah ai ka squad bro kumta bertar hello laki bertar mau oke sak Tapi tahu ai dengan ai beta. Welcome back kelas stream jangan mah. Hello laki bentar. Halo. Welcome back kelas stream jangan. Angkum no bentar. Ping. Spek utus syai. Wait ta. Oke, usah. Jenak klok mah. Spek itu ibadon langah. Oke ta. Ngalak spek lu. Tu nomor tu oke. Ngan busa spek so aptok mah. Aptok. In lekai so ke squad jang kini mah. Aptok ke ngan lekai so ke squad jang kini. Oke, mas ndap kene. Kom lang. Biang bertar hello aura gaming biang bertar welcome back kelas stream jangan aura bertar fusui bertar lawan ta. Ta ala ekstrem naklab ala ekstrem mas ndap kene ngan ai swai kini ke risan mau nai mah. Mono bacap. Layo. Angkum na. Layo account ke bertar ke account ke account na ngom no SC card ke ta ka SC. Upspec. Woi. Sarangut oke.
Hello brother, hello. Kunjan mah. Tak bisa mas ndap kene. Saat klep prime ibar oke. Up up brother mah. Lak biang tah lak biang. Biang bos ngah. Oke lak biang tah. Ini adalah biang tarai. Tangis tak nama. Instant no chal instant no tangi pit. Mana bakam porang ni tah. Chal let's go let's see tah. Ke kini ke kaskojang no bab kampur in pitch tah. Mas ne penen ai gini kaskojang ni. Irisan mau nai. Di mas ne penen ready no kaskojang pel. Ada pemdal squad skomening ama. New Pro ana notifi New Pro ana no. Skomeninga. Hello mau nai bertar skomeninga bertar. Komeninga. Saya ki viewers entah kija. Warna page ke gameplay jang kini kan no bakam poroma. Mana pro page gameplay jang kini ke berar jang. Oke. SKBB putar. Oke, let's see SKBB putar. Saya viewers. Warna klek. Ngan ai bek itu baru ki bertar mah. Ngan ai bek ta. Nai. Jansu mah. Nai jansu na don balik kaiswa. Nai jansu ngan ai bek itu ta. Kami bar anak. Oh, bye. That gamer. First two. Nah, M1 lah nok. Nah, M2 Nah, jangan cuma bertar bro. Saya ki reverse entah, saya ki bertar bro. Saya ki jak. One o'clock bertar bro. Saya ki jak. Saya ki jak. One not reverse, saya ki jak reverse. Saya ki jak reverse. Tapi kok melekai sekomeninga ada di itu tanpa absurd tok ban kok melekai mah. Hello bro ngade para lok irisan mau naik mau ma ile tentang ngahapin le no ngahi da la jantat la pit ngena tak lihi ro ngale kai lang bat irisan mau naik oke pak oke bro oke ala yang tarik still di subscribe lang ka channel jengama perda bro support lang bat dia jadi dah tidak support ang kesan lang kan Nala ba ang tingara sinamaton ki book pro sini ang kuat ban ay tingara ban top up ayo jadi dah lah ban support ban kesan lemingan kan nala ban ayo team nala ban ay tingara ban aku ikut tak oke berata di saya kesan lemnya support langnya seperti itu video jangan dapat sesuatu ke channel saya kalau kamu dapat sesuatu saya dapat itu ke video jangan mah sampai je kata ke video jangan penghapus kalau dia post entah kenapa pesutuk kena ke channel ke long kom nama kena ke channel kedai ke long kom nah sampai bahai ke video sekomening ke video penghapus sampai bahai kata ke video mah kenapa pesutuk kom nak kena ke channel ke long kom nama kenapa pesutuk sampai bahai ke video sekomening Dimas ndap kena ai ini squad jong ini irisan mana mas ndap kena ai squad jong irisan mana mah squad jong ini mana ti mas ndap katapan ke itu bakwa berlekai tu sestu itu bertarjung itu sestu itu betul sestu itu betul sestu halo sambha bertar itu dah teman mah ke video ke clear na kumno berdak bro sekomennya ke video kalau kumna sekomennya ke video kalau kumno sekomennya mah mana ada ba
Rohi. Double takedown. Alat ni extreme brother. Alat ni extreme tatar mah. Naik lab extreme. Isawan kesan lem prakasi jengi mah. Sepit bah ke video kini kaca conga kalang gumna sepit bah berdar sepit bah itu video bangapus kenang pesatuk kini kaca kalang gumna mah. Kini kaca kalang gumna sepit bah ke video bangapus perlok mah. Tinggal lah ban itu pimala kasih kaca kalang gumna sepit bah ke video kenang pesatuk sepit ke video kenang pesatuk kaca kalang gumna mah. Sepit bah ke video. Komen dengan harta video aku komen dengan harta ke video juga mah. First two. Support lempar kasih jungi tepit menubahkan pro ni. Komen dengan keren lang bang hapok custom keren lang bang pernah paro komen lang bang. Keren lang bang hapok custom. Hapok komen mah komen dengan. Bai won layap berak. Ih cuma lihat bro. Tang suwe tang sepram ibarat come on bertar itu gameplay shop. What is this for? Ilan Double takedown. Ibarat ilan ni imlar. Oh भाई Param ibar lah sama iwe. Bicep. 1 versus 4. Bhai 1 versus 3 1 versus 3. 1 versus 3. Oh bicep. Oh bhai lah. Landok arngot. Bicep je pro ini. Bicep. Param ibar come on bro. Tang searngot bro. Tang searngot. Bagi gameplay yang berputar bicep. Pro deh. Singkat teranak lah ini brother. Ibu ter gameplay coba yang ada pok stream, pok live stream mah. Bos no. Ngajak Indonesia. Oh mas ne pun don ke squad balik ke. Kedua demi pinjam ikut balik ke dekas penupan dekat versus tu ni. Ikut balik ke tu versus tu. Demi pinjam. Kita bakwa balik ke versus 4. Itu stupid. Akhirnya pada up mas dap ni I ban dekat squad. Mas dap tangan IP tu versus tu mah. Mas dap kena balik ke dekat squad biang mas dap ketapat. Ke squad lepas kum tahu mas dap kena ai suat dekat squad dan ke bakwa dekat squad. Mas dap ketapat ai kini ki ayo mah dekat tu versus kita. Bertar mas dap kena ai biang dekat squad mas dap ketapat ai mah bertar long bertar. Hello laki bertar bidang sana laki bertar jungi dorang laki bertar sekomen dengan laki bertar bidangnya femdona ke stream sekomen dengan mah kenapa nak berlai jansu mah kalau samhatar yang lai jansu mah jansu kan magnetnya ada yang kuat magnet tangan IT itu satu mah keskuat jungi dami penjang Squad yang dami penjang dan ini squad yang ini Nissan Mama dan ini squad yang ini dami penjang tah mas dap kena ini squad yang mana penjang buat ini sana dia dami penjang buat ini mau naik mah squad yang mana buat ini dami penjang tah mas dap kena mereka tapat ini ada ketua sesuatu ini berdal cuma itu disampah deh perang ibar kamu berdak gameplay trong PU bang bhale ipropla berkati oh 1 versus 4 again 1 versus 4 ada squad yang ni 1 versus 4 kamu berdak the genius 1 versus 4 pelak ni ini gameplay trong P oh bye ni syubak layap. Si epilik. Berantar bro, si epilik. One nalai si one bertar.
Dan kibiya apruhan itu kan itu dan kibiya apruhan itu kan rumah mana bakal main game tak mana saukel wins saukel mana saukel भाई Alat tertarik stream Saya viewers entah saya kijak alat barok tawan nak klik tak sampai betar ngala one mau bertar saai lek kai next yang mau bertar itu bhai pe Edison ya ai lek kai nga oke betar nga ai bet tang ba apsa pertama lek kai kuno Edison lek kai kuno tu sestu bat pi tu sestu long bertar bat ini sampha kalau bertar Edison mas dapat ai biang dekat squad mas dapat tangan IP bertar long Edison lek kai tu sestu bat kini ke squad jong ini sampha perlu jong ini sampha Edison lawan bertar Edison jeng lawan tah Hello Edison long Edison long bertar mah long bertar sapin lek kai no ya risan oke berata oke pilih kai dekat squad am how mas nda peningan ai ini risan mau naik bat squad jong risan mau naik bat ti risan mau naik bat ini ke squad jong ini risan mau naik bat kan ni damai penjang mah squad jong damai penjang bat ni risan mau naik mah mas dapat ni lek kai ki mas dapat tapan lek kai dengan Edison bat ini sampah tu sestuta long bro oke toh long betar oke berata benandam ke bakwa belikai di squad dengan belikai sama oke Aishwa yang ngasih tempat khusus tuh berta Aisha se nomor kini kita kan jangan cuma berma Aisha se berta Edison dan bakwa lekai dengan Aishwa ki berta long yang berta oke terus one sus tu berta ilak ni melak berta bertar Edison apsha mah naik chance yuk te apsha le kai kini mem bertar tong pik bhai sab ta one sus tu ilak nem la bertar ilak ne det gemaro bhai la ai ve la an no ve ilak nem la si one sus ta det gemar bhai sab ta ni pik ilak ne si ve iwe la no bhai la ayap bertar bhai sab imla re one sus tu bhai sab pila sauram ta sau bat ar sai ki viewers kijak mta mit niyo sai kijak mta sai kijak one o'clock one page stream pro bor one page stream sai kijak ala extreme tatar ala no extreme tatar pro pil arkuna live tang live ta come on nasi bila dak live pyo Ano? Sui bertar ladap bamja bertar. Ladap bertar paper Edison bertar ladap. Ada bamja nih.
Bentar lah ada bam nih. Oh, SKB bilang knock mas sneak peek jalan knock. Kalau knock. Dead gamer, come on, brother. One assist tuh, temen apa nonton nih. Da genius ta. Ila nih, imla one assist tuh. Hello, listen bentar, pipat, ada bam nih. Benar, ada bam nih, benar. Ngaruh, dang shoot dep benar, oh, kumpah. Oke. Ngaruh. Angkum no. Lambat irisan mau naik nih. Oh, kumpah bentar. Kita Oke toh. Cuman kelas mana bentar. Oh, yes, aja mana mah. Kelas mana bentar lawan. Ada BNM lawan. Oh, baik. Prolek ni baik. Bentar live at sau. Hebat Edison, kelas nih. Ini pemilik kelas beneran Edison. Akan masuk ya. Oh, legend code benar. Oh, legend code exam. Mengapa lah code exam benar? Lan apa? Ke exam supikan code. Saya like extreme perlu saya like extreme mah. Ada tar extreme perlu. Ala na tar extreme. Naik ke ala mah naik ke ala. Iki kempu cepi ni bertar baru. Ti menopat ada pikwa ban ke channel kalau kono la ban video jangan mah. Sepet iki video jangan. La ya ke channel. Ke video kan bisa tu ke channel kalau kono mah ke video bang post sepet hai kata. Apa yang komen dengan video bos ada ke nah. Oh, ada pembiang. Oh, itu. Mas na ada pembiang sawan mapima. Sawan kas ko film pembiang. Kas ko film ni kas ko ni. Ya tak berlanjut. Sampai bagan. Sure. Jadi bagan. Apa dia kasih kita? Apa mau exam sungi? Exam benar. Exam penting. Pak, ini pada exam tak benar. Ngamur pakai exam sung pi, ha benar. Oke, perlu saat nyamah mas. Oke ta. Aita pin saat perlu pi aita berata saat mah. Sekot di perlu pi man alat yang kestem man. Subscribe no ke channel sama berda baru kita baru ada di pro pi kuat man lekah ni. Sekot iki man pi ekstrem man alat yang ekstrem perlu mah. Sebabannya sekut lang, ya kan kecil juga, pesan lang prakasi juga mah. Aku akan pin, ingat ngom no. Sesim baet ngamo, terus ambil demai. Oke berata, ambil demai deh. Tangan saya receive dah, dan sesim dah. Mas dengan IP dah. Mas dengan IP ke skot jong paper, skot jong ni ibarat jong ni, ke skot jong ni, Rishan mana ta? Ai, sui berdan, oke. Su berdan edition cumi. Boleh change profile ka? Dakwan kumbat mana berdan tu? Meta suwan kumda change ke profile. Kamu kumba suwan mai. Dap kane pen ai biang nemus ongan ai biang to mod yupi pun sam. Hai ngamuk pen ai biang pen abang to tang ba. Mas ada kenete ada ai kiwi mah pertama alat saya kiwi mah alat saya kiwi ngan kick ngam kick dengan bos bisa spek alat kiwi rumah bertar tolong bertar password kono password round yo ini atau password nggak tahu itu rumah di password entah tapi gini pat yang bonus aspek baru kat mah Bye. Lên nó bro. Alat IQW pak. Alat IQW mah. Họ nhà một không ba alat saya IQW.
ML deme siya ML deme pat. ML deme bagas ko jong ni brother jongi. Kok ayam ini juga. Hello brother, hello. Rishan, hello Rishan. Rishan mau naik jana. Iya itu Rishan mau naik jana tama. Lang baik ba opi oke brother. Ala saya ko hawat ngamur ba ay saya pian to tong ba adon kini ba IUM. Hello brother Beita. Hello brother Eric. Kono par kom to brother. Belai kom to. Ramam brother. So komen nga siya brother. Hello Rizal mau naik pila don ne. Rizal mau naik pila don ne. Rizal mau naik kaskot jong Rizal mau naik. ML deme oke ML deme lawan ta. ML deme sadik protopiata. Oh bayar ini pat. Sekomen nga sa text nga to mah. Ini para jonga sudah. Iban. Oh ini lawan ta. Lawan ta. Lawan oke. Bos deme oke. Squad. Pipat. Brother. Bos ay yang next mah. Oh, kumta. Ay pun ke baong. Hello. Hello brother, hello. Elistar, kumno kerteng kumno. Asa pada teks nga komen nga ne, kumno pat. Kumno brother yo. ML deme. Tanda mana? Oke, asa atok mah. Kaskot jeng brother. Kadang etang ya urex lah ada deh. Tapi yang start sama. Angkum na bro bait long ne sige mon sastuhu su betar dalong king ay tangan sa bait hello dan siskot kumta. Start oke. Hai bos oke ta. Oke. Ngastar sama. Ngastar tama. Ngastar nom tata. Let's go see ta. Selo. Kino ba pro ne ma? Kino ba kam pro? Ti pa nang ta. Mas ndep kan dengan Aisha ini ayo Edison tu sestu kan Aisha tu sestu bar Edison bar ini berarti itu bakwa tu sestu mene saya coba tu sestu so komen nga ya Eric ini Eric Edison bar fa Eric fan le dang sudap le Cairo afshwa alat shwa ya kiba empat yo Edison bahaya sensio fake niru sensio ngaladap subscribe nak kalau yang ngaruh sensio fake sensio dia niru oke kumbak ke tengah tang wazat lah sing tahu oke berata hello sensio oh bahaya sap oke pengen subscribe back kita berata na subscribe back IP na lo berata na subscribe back IP ta thank you ka subscribe chopi mah ala pro custom like custom thank you bro sensio brother thank you so much mah ka subscribe chopi ada ini subscriber mas baik ini subscriber oke brother thank you for subscribe mah baru jadi kini kita subscribe mai thank you so much brother baru mah ala custom perlu ya sepik kersan lem ya saya support lang yang mah kintip karena kacaran conga kelongkom no di pelak ban page di video kita bengalada post ngaku apa pen komen yang hatta ke video ngaku apa pen komen yang ngaku pen tip karena kacaran conga kelongkom nama next game bos bro itu bos bait
Ya rap share lang no bas oke ta hello brother hello bakwa le kai mas dep kene tap sha up le kai so kene tu sestu mas dep kata ngan IP hello ma hello tinsong hello tinsong ya ka channel jongaru oke ta ka channel jopi kertang komo sai tu ngan brother sensio brother itu ngan channel jopi sai tu ngan ka channel jopi pat kwa man pin itu ngan ka channel jopi adep kene bro king ba oke ta mas dep ne bro ngan sa island sai kini kiwe dep ne ngan ai kima bakwa mas dep ne ai tu sestu mas dep katapat kene hi okum ta berar oke san seberar oke ngan yarap ta ngan yarap bet ngan sa ai support lang ai peru mah te perlu bro ngan ong ai pick away mah tingi prakasi am te yarap lem yes ya kersan lemah tapi ini berar cungili berar cungiru ila aplika channel mtip su ka subscribe trong ikan no namtip akan kapor ila ban ila aplika channel namtip su tamba mele te ya subscribe lam i berar cungi mah sensio pai keteng trong channel trong iki lang kom ne pai sensio bebas na kom no bebas pai ini de channel trong berar cungi saya like subscribe lang mah sio bahama prakasi cungi saya like prakasi cungi mah saya kersan lem support lem hadapi kersan hadapi support lem prakasi cungi hai lah yang pertama support man kersan lem salik ini sensio mah ini rupi kumbak keteng cunga sensio tambah US lah ceng kita hai sensio oke saya like ini ceng ni berada rumah salik ya subscribe lang ya support lang ini berada sio bahama ya kerpat IP baru ki lah yang bertarban ayo lah hi oke ta keyboard lang oke keyboard lang welcome back live stream jangan mah hello senjo welcome back live stream jangan bah ini Tyson welcome back live stream jangan mah thank you ya ka subscribe jongpi bless you bun perlok ya jing subscribe jongpi mah ti saya kersan lem prakasa jongi ti ngakwa ba pin komen nga hagawe ke video mga post speed bahaya gitu ke video ngala post ang to mah post kawai ke video sepit pa kato bang ong ngakwa open comment nga kata ke video ngakwa open comment nga berbaro ngakwa open comment nga kal ata ke video nga itu ini ke channel chunga kan mama na itu kata ke video sepit pa kato ke emotional na video itu ke emotional saya pe kata ke video sa comment nga kata video ngakwa open comment nga berbaro chunga kini kibertar ngakwa open comment nga kata mah ala ni custom naik klub ala custom naik klub ala custom ala ni tar custom te komen nga kran lang ngapo custom kran lang bela piskan ta number jong pi bertaru kumta bertar ko number phone na oke te cap mangan ai absolut oke para kasih te deban satu lang mah itu bertar sisa te bertar satu lang bertar ya kersan lem prakasi ya kersan lem ada bun kini itu baru mulai ini lah ban kersan lem prakasi ban support lang prakasi ada dan kini itu baru ban wana kat stream juga kan introduce baik ke channel Shopee ya saya komeningan mah sakomeningan pada sakomeningan kini ki subscriber kita mai subscriber kemarin sakomeningan mah komeningan ada piwan mai subscribe ke channel seorang new subscriber brother di komen yang rentah dengan tip berta baru di sa perlu salah ini essential webs channel mah bila subscribe iru brother cungi ini brother cungi di prakasi ya subscribe lang mah subscribe lang ai cengap copi ai ceng kersan copi ini prakasi bun mentate bun ki youtuber deh bun bagi youtuber mentate pun bahkan sakit youtuber tambah nilai ada ngilak ban support nilai te long mah pergar bar aku mau ber ngaru ngala kai entah kai berat pilih kai berat kai berat alat lem tartar lem mau berapa hitam baik yes alat tartar sampai lah ada tu sampai ngilak mana tak sampai lah ada ngilak berai giveaway ro mulai tambah tas dekai ni dan pergi ke gameplay Shopee ni mah mas dep dengan ai ini berar cungi EA bertar
Edison sekomeninga Edison sekomeninga mas dengan IP Edison bat ayo sampha Edison bat sampha komeninga nema Edison bat sampha karena hi fiar o kita pernah ay pilekai tapi kau lekai ne mas kita pat monobakwa balekai sekomeninga mah sekomeninga ini Edison yes bertar oke sebentar Edison ready Edison kita perlu ada pendran sawan nang ne sawan ki ayo ne saja bat Edison mah sawan join bat Edison suwe bat Edison tu sesuatu ay mas depne tu sesuatu sampah lu sampah teriang sekomeninga sampah teriang aku bukan komeninga sampah teriang halo sampah teriang sekomeninga te kali pro jong kita ay subscribe lam ka channel jong mah sampah ya la tar su ay sampah tar pada dan hi kaya bener aku tah ada pidun saat mah berama saat pro cepi nggak perlu oke balah sayang Kersan lempar kasih cuma soal like stream lada dan kini viewers sama ke channel juga pelak subscribe ke channel mah support nang para kasih cuma Jason share on kan video share no gede video lang mah sekot di pro jong pima ki bakwa mendekai sini pa bang ba kasur jong piba itu asyik bang wai ang kum dapat bang hai lelai dah bang ru tang siu keren deh dah keren kasih ru menang parah lelai mde kasih amma ada mde kasih ada pernah dah pikwa pan keren dengan ada pernah long lelai menang parah pan kasih mde tah hai kasur jangan bang kasur jangan tu mah pi berdari aku tah lelai tah hai badal dah aku tadi besi dia support masalah dah tartai custom mic mana ekstrem ala ekstrem parlo ala tartar ala tartar sorry ngal off mic mata kan dia tak nah hukum nah bertar hukum nah keper kamu tuh kayak kita भाई सब सुबह lagi mau perlep dak aku mah dah semla kairu syuwan lemah oke benar yes benar saya lagi istimah bas wat kret yang ngaruh mah berdang kelet ngala up kenang bos oke tau berapa gila ngala up dah bersih jengi Haupra oke irku su berbar Haupra baik finish nang nai mo ba isnang tengah itu primitif isnang tengah tangan saya itu bah ada itu isnang tengah dena lumau jam isnang kata isnang lumau jam isnang kata isnang lumau jam Kesnong jangan dena lumau jam. Isnyo ne kata kesnong. Ikersan lem prakasi mah. Ikersan lem ya support lem prakasi jengi. Ya sepik bah. Kini ke video kini ke channel day. Dem tajong pisia ki perlepar. Dem tajong dem tajong pisia mah. Ada pemu ya sepik ke video jonga. Nang introduce sa itu kini channel jonga sepik bah ke video. Nang pensat mah. Ada video itu emotional video. Terus pilak ban pej itu ke video. Sapit pa ngakwa open comment yang tahu video mah video yo senior pada senior kata temusu saya benar itu भाई सब sui benar Edison benar gitu sui baik yang live stream dah sui baik sui dah saya lah next stream mah nak klip perlu ala extreme ladaran kini viewers mai pala subscribe ke channel jangan mah Sapit bahkan kena channel ni nam ta jong pisian dai nam ta jong ama hanya bon gini ki perlok ki play channel nam ta jong ki dai da nam ta jong ki perlok baro gini ki subscriber ni dai mah sampai ngate ngakwa ban ai kena ke channel ni nam ta jong pisia ki perlok baro dai nam ta jong ama sisa kata ngamplet syu kata mah ngamplet repi ki subscriber baro ngamplet repi ada pi ajeng kesan jong pi yang ban support yang ngam ka repi mah lomba bertar dan job
te naik kick ranking. Betul. Lebih tu ta. Tambah bun kini player ladangi ai be kumtu am kaslam pernah tu pernah ban ai kiwero ta kadang mas ndak ke na picet ro bang asu bu si suspect nama bun kini ki verse am ban nilai kai aban ai lang ki am berdar tapi kuat tangan sa ai he aku no pisnya ere bang teks ya pi aku na oh ngam sa ere berdar kai ngam sa yu bhai sab si ông công ta rồi tua nó sa ere berdar pila ban teks kai kai la pi kwang ni matang ba kren này kren kumar ko to ban kren ayo am pit bisa tu no cái nhìn người ta bisa tu tharai tamba bat kren ngam sa ere hai bertar ya subscribe lang ya support lang mah para kasi sapit bahaya tu video ko open comment nga tu video bang post mah atau emotional ada pio kita emotional sapit bah bos pi on stream bet man kamit nih oh bay ngam on reman la kamit mah bertar mah ngam on reman la kamit ngam la reman on man la kamit ngam la reman on man la kamit tang bah kumne la lais ngi tharai ngapat on re tam ta la on mah lais ngi ngapat on re ta la kata kami tu la on tamba nga ai giveaway ro tamba tamit tingam tip na ar thara man ai giveaway tim le shu mah ngin sawan biang la ka last time jangan sapit tu last time jangan bang ai giveaway ti sapit ta kum nomor ter ngasnyo tenat ban teks tu te dangin satu narhab satu nadam haban satu nadam berdar Hoi, habis satu nak ngaruh satu nak berarti keren berngah apa kalau apa komen em ada pi komen nga hoi ini deh ini dah komen itu em banyak keren lang em berarti keren lang banyak keren lang buat ngah buat ni berok berbait dia jong edison saya yang mau yang sesuatu oke one sesuatu Erik oke let's go ta oke ngin satu perasaan rang sui hỏi ta hỏi đây berarti hỏi nya satu perasaan rang prakasi bun gini gitu baram tahap akan demi kaliap prakasi nih benar bun gitu baram tadi hỏi ngatip ngai tu baru gitu bang ngai tu gini kasih tu bang ngai tu bagaimana taking oke berat hỏi berarti kitbox hỏi berarti deh berarti dia ladon kini ki pro pe sakot iki mah sakot iki pro pe ki bakwa balik kai ni ki ba la ba support ngon pick up nos nempat sebenarnya la temen lemta kat kendai berdar senam senam kat kendai mah dang kat kendai senam bila ada bam robit oh la ada berdar pipa berdar la ada nep ada Mas de peningin air Edison. Tu sesuatu Edison bersambah. Saya sus sambahan aku mau ketemu dapat. Nakal impat komen ring ah tak tahu. Keyboard lang senjo dan arpeos 6 baru. Ngada kendai de arpeo. Dep Edison sayang ama pas terus ta ini tuh bunda apa ayang hello toh terus dapat oke Dep Edison untuk sesuatu dan ayah pak Erik kelapan apa nas dep ini pas dep ini kelapan apa tang ice try ini proses form mas dapat tang IP Edison long Edison Erik Edison mas dapat tahu dengan Aish. To Aish, saya yakin proses oke Erik baik. Lah, baik bro baik oke lagi bro baik oke bro baik bro baik siapa? Hỏi ilah mana mah. Oke. Di pro lalit akan dikapit kini ke channel trong essential my best run em di kumbang kerteng trong em. Siapa itu bertar?
bos pidang lek kelas nih bos baik ngarang lek bentar ngarang lek pengen lah ai dekan riu rau deh ngai riu rau boleh ngai riu rau ngemar ngayo imo de lek kai ngi ama kelas stream si lek kai tu da ai sao rau san rau ti kalau plat te bentar kalau plat da ngi pe ke stream da ngi pe ke stream tu tambangi dapet te ngi kaslam plat deh kaslam plat ngi pe tanpa dangi lek kayam dangi lek ini kan kalau pelangi ong kumta tak kadang ai be de kandoran dapi lek kayam na dapi ong kone ni ka slam plat ne da dapi pe pi ong ka slam plat tanpa dapi lek kayam ni pi shu hitang kanopat don ayur ya tang sibit lat dep to am tang don ayur ya napa ngam tidur berkemen so up top pas pi kelas ni pas bi thai ngalet le thai juai sa juai tarai don ku basa juai ru na sa juai berang sa juai resnya pa ya la lem perlu perkasima su berarti ni ala lem perlu ala lem mah perkasi cumi perkasi penar aku perkasima ala lem perlu paru ala lem ekstrema apa tapi nga lut net sa teks kelas saya mah tiasok oke berta oke hello kitbot lang hello bertar pi tiano entah oke berta tiasok mah saya kendupat akan kelas tim jangan bertar saya kendupat mah bertar saya kendupat kumna ni kadai ba ong mapi bos hai bertar hai dai bos hello bertar new like new subscriber new view new comment brother brother hello brother thank you so much ini brother brother kok itu ini brother ini ibil ram teka bepet prof tara dawan da kawai ka dawan lawan da kawai account ne baceng kerteng ne ngam tips yuk terus nyupai alat lem mau pro bait oke soal alat lem bro alat lem like stream tara day bil ram dapat day you know me sui berdarte mungkin tara ek mapik ba i profile jo bil ram tang ba iketeng ni ram idan day tara wakan tara stream data ni la ni subscriber lawan da kawai ka account pertara bil ram tara day bil ram day bil ram te setu ngama dam day bil ram day ayo te sa tu inga berdar tinggal nak berasa pula kenapa tongin saat mas nak claim I Edison but ini sampai saya sampai dalam this is my real name oh kumta Salbi vicious kau nak ni ke Apple ka ke guna oh kumta oh Shall vicious okay brother vicious ram okay day bel ram brother day la chen kerteng ne kono par kita tarai adam day bacain tang ba su wanda kawe account tarai tai kersan lem perkasima ya support mang perkasi jungi itu okay brother Salvicious, okay? Salvicious ram. Sui, bentar. Ini kesui baik kan ya? Gitu kesui baik kan ya? Bro, balai keblak ke screen juga, keblak ke stream nih kuno. Kayak keblak. Tarai ngempit, tarai. Up top. Sebenarnya harus tiga. Oh, deh. Stream kumta keblak nih kumno keblak ke stream pada sui keblak ke stream bos ngala up shoot tarai hadu sibet ngala asam tiap wasu kumta keblak ke stream deh keblak nih kumno
Yo ibarane keblak keto yo tang kiro. Mulai keblak kum tepat. Belai kum ta. Keblak na kum no. Em kamba blak bahare kum ta. Hoi belai kum ta kum kesyu. Antep syure mah tang na community. Antep syure. Hoi ngam yo tang kandet. Ta yo tang kandet ro. Ni Edison beli per kum ta. Kiwaipat kum mendinga kiwaipat kum no. Kiwaipat ki yo ikum no. Sai kiwaipat senta kija. Sai kiwaipat kija ta wana play. Kiwaipat senta sai kija bro. Em yo ihi o kum ta pe. Ini Eric te yo Edison par beli kum ta. Dei nan network pi bro thara. Network ta 5G. Si, kuno katenta. Agapat kabte kastrim. Ngayo ihi bro. Dan bayo dan bumyo ay kumto kasyu kandidat kam clear bar ya tang ba kapiang bro kastrim kita hoy hello Edison sa leg biang to sa back shwa sa wan biang alan na tara brother kastrim alan tara mah kasi nampar kasi jingi support lang mah tapi ke channel juga ke video bang post kerang pesutup ke channel kalong kum nama kade kana dua jangan brother kita suruh kipet dan suruh kita bos umyo rese yang kum nah yang next game baik oke ngan ai so dan ba Edison si game ba Edison tulis tu lang brother long ember Edison ya Edison mas compatible Edison dengan IP hai kaslam plat dai kaslam plat tang ba dang ai tang kini ko to ada pipik te kaslam plat tang ba ada pile kai te ini ka koloi plat te ne le to asa bet mah mas dak na Edison tu sestu te khara ka dak lagi kan ai swai Edison mah ada amton Edison ada amton tu sambha itu sambha ne kum no kerteng kum na te sawan pat monoma tu mas nda pune bal Edison ada amton tu te lekai kum no pat mas ngati ngandon brother oke Jong Tyson te ayang awan sestu oke ta oke te mas nda katangan IP tu sestu mas dap Edison tu sesu mengen IB ini Tyson eh tinsang na kuna nah ini tinsang nak squad harai deh nak squad am tinsang nak squad ang piang mas dap tangan IB ini squad mas nak tempat dengan Eric one sesu oke tiba apa tiba kuat balik kai sekemening mah tiba nang kuat lekai sekemening bangun don reti tiba kuat tu sesu tak ai no versus kuat kita Ay, ba itu ba ang tusos tu menit. Itu ba ang tusos tu. Beli ko to kalak na ini. Hai, lagan ton to tusos tu to one of forces forma. Karena pilih kali forces for dan saya kijak berok gitu. Caranya ada ke squad cara deh. Si Wanlat mah, oh bye Lisa, halo Lisa, oke, thank you so much. Tas Wanlat, tuh. Lisa, oke, tadi lerta, tas Wanlat, lerta, biang. Nilai sudah tuh. I know, but Jong Edison, but with Tyson versus 4. Okay, try deh. Try. Mun ai baik kumta mas depan ni mah. Mas depan ai try kumta tambah nomor tu ba ong tu sestu tak kedau. Nga ong tu sestu bat no pat Edison la ong ai ni te ngan ai Edison tambah sai pat tu sambahan ni kuno kateng kumta.
Nak kelat meneh. Kemudian ton tai sawan no tai song nak kana. Tinsong. But Edison. Oke tah versus for Edison mana mah. Mas dep kene tah. Let's go mas dep kene ngan I versus for again tah. Dan kita kuat le tu sesuatu sesuatu. Mas dep kene ngan I no Edison. Ini Tinsong mah. Oke, let's go. Saat yang amo bro, brother. Oke tongan eta. Hello Tinsong. Keteng cepet. Kamu dapat aka game. Kalau Tinsong keteng copi. Kamu dapat aka game. Abang P1 na stream arngut mau berda. Oke ta, oke. Oke, keteng copi kamu dapat bertar. Aka game keteng copi. Tinsong keteng copi aka game. Bilram lawan page lawan dakan dapat mata sui. Mene lawan daku ekam ta lawan daku ekam sui Bilram su bertar. Welcome back bertar hak live stream dengan sui udah. Stream lawan stream ni Tasya ide stream. Hello stream welcome back bertar hak live stream juga. Bilram welcome back live stream bertar mah. Tay kersan lempar kasih ala no stream kersan lempar kasih kersan tay peruk pek ini Bilram lawan si ang sui ini te tarai bun ke ba tip ini Bilram mah bun ke ba tip ini yaitu ini Bilram tarai tambah ada kini kipat yaitu ini Bilram ini ide itu baru mah sui Bilram ide itu baru cungi no one like but baru ke dan account juga sui udah Bilram pek lawan deh baru ke account lawan wa ila yang ni sui bentar oke ini Bilram ide itu baru cungi oke temperata tarai bun kibaya tu ini Bilram ini Bilram ide youtuber mah ide youtuber tambah ya support lempar ke si jumi ide kan hebat nenga ide lah day like ini kumna subscriber tang bangalang ngakat bang si oke takkan tadai Bilram de youtuber kam hebat nenga ini pernah saya lihat ini Bilram channel lu ada subscribe lang mah ya support lang para kasi ya kersan lang para kasi siapa kata tapi oi ngakuat pernah pang ai kersan ye ngakuat mah ende pang iyo te kene kumba pitip kene ke channel dai kena namta chok pisya ke perlu paro nah di saya like lem stream saya support lang yang saya kersan lang yang ende ta yang ta nabun kini itu barbaro saya support lang iki ya sa subscribe lang ya anak lang mah ketik video jongki kena pun tikam sampai ngatu ende namta chok kene ke channel mah namta chok pisya ke perlu paro nala dalam bu story bro kan ke video visi ada bu story bro video vi oke bro ta bu nada oke thank you Eric brother bro baik oke hello bro baik hello Eric brother mas depan ada ke squad mah ada ke squad squad jong ni ande ke squad jong ni tinggal pick pat squad jong Edison ke squad jong ni brother Ali stay pinzan keteng copi kamu lah pada ke game lo bertak keteng copi ke game sorry mam komen nga balik ke tang show one hai bertak tang show ai keti ni bertak komen nga hello sorry mam komen nga bertar kawan nok mas dap kene wan nok bertak wan nok sarngut ngan sawan ayo nema tuan jen tangin bu igini suspect oke celo let's pick no bar ala soy kue balik kai kue mah ala soy kue pada ike gameplay jok brother hani lada pi kuat tuan sesuan so komeninga mah kiba kuat like kai so komeninga one jen brother new like new subscriber new comment new view but you know me sui Bilram again tarai Bilram again tarai sui brother itu maybe you know me always te lada fi aku tadi kan itu bet ada ai no ingawan sesuatu oke bata oke Bilram te
Tiap tarai yang nomor ru ju support back ya ibel ram ru. Okay, yes, good brother. Sui. Itu Pak Wan na stream arngot brother. Sui. Okay. Aita tengah pun Pak Wan na stream arngot. Hello, Wan arngot na po ka stream. Bos ai tang password ngin shu join ban. Password run deh, password run page perlo page. Hello Tinson page ka password run mah join perlo join. Tas arngot page ni edison dan arngot tang ba tas arngot gibakwa ban join one play. Oke, thank you brother Bilram. Sui brother jengite. Warna klik. Warna Edison bye. Edison lah adanya. Helton song one jana nak klik. Ini Bilram lay ngan baru way but like big but share kara video jong Bilram sui. Hai, gila ban share ban support ban Christian Lab brother. Tuh, jana klik. Nah itu bahaya Edison. Thank you Edison sui. Hai, itu bah tate. Ngadon sangut tiba so ita pidon sangut itu ano ta sangut ano. Baru kita sangut ano brother. Ano brother sangut kita. Page password dream page turun ID password dream mah. Jana klik lagi. Tensan jana klik lagi. Ini page gameplay trong page kalau kum dapat mentah. Kan sepit gameplay trong page mah saya ke viewers mentah kiduna pelan ke viewers saya ki jam ta. Saya ki viewers ki jam tarai dalit quick stream tarai. Dei shisha. Tang hin lele rata. Kin sawan shipet kin sawan. Oke, ini not M1. Hello Tinson kertang copi pakai game 4. Itu ingat. Baik, dan bayar jendrok nih. Tinson aku mau ketemu. Belrem ngaka channel file tiba nengkong page balat bat ya share bat ya sedang bakut kastur visui. Alright. Suwe bajanya nih, sorry bro. Arwan mah hagip. Oke, saya Arwan. Oh, lawan Arwan. Oke. Halo Rex. Ngabiang bare kanet lapas kumta. Ni tuma Rex brother. Balai par kumta. Kena wak trong pay. Balai par brother kena wak trong pay ka. Ndan wak re. Balai. Te persang perlok sampio la tang sampio persang ta kambil sampio la. Te sampio sejarang ta. Hello Rex. Balai par kena wak trong pay. Oke, hacker paisap. Sui hacker. Oke, Warjentia. Oke. Suwe sai we mana nih? Ayo nong tuh. Oke, let's go. Ayo nong tuh nih. Oke. Ayo kom nih. Kom nong bertar. Bah objek ke phone le. Oh, kom ta bertar. Ini sama lawan. Oke, ngestono ta. Biang ngestono. Saya ki viewers ki jam ta. Saya ki viewers ki jam nale saya mah. Ala next time tar perlu. Ala next time ala mah. Oke, start. Oke, let's go ngestono. Mas ndap kuningin I want us to ya ini Eric brother jungi mah. Mas ndap kuna I know ya Eric wants us to. Ale pak. One but badu 106. What is 6? Okay. Broken edit. Okay. Hello, brother. Hello, brother. What is 6? Shisha. Hello. Shisha, I want 6. Sui, bawa 6 tapi Iwan ni. Hello, Fiko. 6. Terus nyoba ya rap lem. Ya ini brother berit. Sui, how I day. Ya rap lem para kasih jungi. Yang brother jong pi. Ya rap lem para kasih jungi. 6 Shisha. Api yang PMI ni sembah hoi ngamut ban IP hakan ke game kan de mut ngamut ban IP kan ke game de jong pima tang pa si IP late pa ha ban IP tang ba si IP late kot madom ne sembah tapi yang don nah ini tang ba pim komen ngam pa ka tau tuan sestu ada new subscriber bos sui broken edit. Okay, thank you so much brother. Hello ini
Badu 116, hello Badu. 116 shisha bertar. Thank you so much mah kayak new subscriber trong push. Thank you so much broken edit. Thank you so much mah. Kayak support lagi persen ya ini bertal trong pi essential mah. Bertal trong pi essential. Oke, support lang mah. Dap ya dap kini I know yang ngi mau bertar. Kumta. Kamu dapat IP. Oh, 162. Mewan pi kwa 162. Tah. Halo sampah dekat tus tu dah pikwa tentang IP 162 long yang bertar 162 dengan IP buat Eric. Dat kini sayang 162. Oke, tak bedap kini tak. Mas nak guna IP 162, mas nak 262. Oh, bhai sab. Tapi ini tu kuat teriang kuat 262. Hello Eric, lekai 262 no. Mas nak ketangan IP 162. Hai bas kuat 162. Sui warna. Hello, oke 162. Hello Iwan ni kita 116. Sekomening apa? Tak bela yang 116 ni 116 deh. 161 brother, oke. Thank you, boleh brother. 161, oke. Maaf 162 kuat provide, oke. Oke tah. Ngan ai 162 bal ini iswa ini Eric mas ndap katang ai sampah long sampah. Mas ndap dengan ai iswa ini. Mas ndap dengan ai iswa ini Eric 162 mah. 162 dengan ai iswa Eric mas ndap katang ai sampah 162. Mas ndap ko 162 dengan ai iPad. Hadam, oi brother. Hello dap hadam. Welcome back. Last time jangan hadam brother. Ini Pak Edwin, new subscriber, new like, new comment, new. Nanti sih ya ini berdatang banget. Nanti dari Belram nih pedai. Welcome hak live stream tengah kan. Belram tang si Wanda kawai account si Wan. I subscribe I bro. Aku nah, thank you. Tu nak aku nih, aku nah. 161, oke. 161 deh, kuat 161 deh. Ketemu ni tu. Boleh pak bertar. Pas piang le. Oke ngan ai piang tu. Ada hebat. Nggak ubel baik tu ke sui ubel baik ni teh. Pak ubel rap again ubel rap. Oke. Hello ini Jren apa mah? Jren thank you. Oke berbar. I want to one itu. Mas ndak kena Aishwa ini. Eric 162 mas ndak tangan Aish dengan ai biang ini sampah waktu 162 mas ndak sampah. Ai Mewan Gaming mah. Mewan Gaming 162 again. Mas ndak ke 162. Ini paling naik. Ini Jren thank you. Teh. Mas ndak ketangan ai biang ini damai penbiang nek kum nah. Ai lepas penbiang damai penbiang. Sa komen nga pro komen nga na snap kon toma si keren lang mga custom ay bro bait sui bro bait i bro bait nga ide Eric mas na nga ay Eric pa mas na Eric nga ay ni sambah mas sambah la am sambah mta mas na Eric halo sambah long am sambah mta biran Dutli la subscribe like comment view sui Lelir tata, thank you so much. No, sui wonderful it. I like no tartar ya ibertar sui. I like tartar. Jren. Ngabot sih bos. Naik yang ngasih ini surki. Cuma si wanita. Hello Belram sui. Belram juga itu. Baik. Try pun gibai itu ini Belram deh. Ini balik itu Belram. Sekemeninga mana balik itu Belram. Nomor account bertar sih ini nomor account. Nyala tangkep tuh bawan hatu ke account jupi am tangkep tuh lah ada dan suruh tuh ke mengarong Eric Gaming mengalah tip oke. Eric nanti bertanya Belram mana padang tip bos baleki ya revive kupta kira ini cuma ya revive kupta bertar beraf kini ini cuma nanti bisa bertar mikir web nomor 1 mengahi itu bahasa sih Belram cuma terbaru kini kita itu Belram itu support lang ya Belram cuma Belram ini support lang ya surki pet surki
ya support lang ya ini Bilram jungi kersandam prakasi jungi mah Bilram de kamhe banenga oi di he banenga bu spek yang ngau ngan keren komedi nga kendat ngan itu APC oke tak oke dan bu oke berdata Bilram oke bertar sawan cina Rang apa nonton friend ray ini Bilram bang bahasa cina Bilram untuk ke rumah dia password entah password drum ke ayu pata aku man bu super chat bang bada bu te lo kam no dan bang dah let's try next mah apa bu entah lah klub ban bu bang bada lele show tengah sebut report sekarang next live stream lah tak mesti lah live stream terang apa on live stream lah bang tak commit lah come back tak ada dari stream tatar mah Enfiru tese mas nyoba ya like lam ya ini pinpoint no sampai like jan da please ma perlu prakasi jungi ta ala no tartar nomor kadon bang pimnang ban kena ngan pensaya pisui oke hey pin saya hey berdar nah off reka mai oke tak ngan off kita ngam off oke itu bilang ngam off tak ngam off oke berdar oke sui oke berdar ngam off di ruang oke hoi ngam nang pare ban kena nomor belai ngemlang nomor ngemlang hari yang kan kesi tak kadau mu oke ngam off my tray oke betul ini kriminalnya nih hacker oke ngam off my tray oke betul ala tartar ekstrem mah sampai sedang long em betul oke let's go But ik beli jong pimam tak kemit. Ini hoi. Saan umat hakim kenyah. Oke ta ngan on baik. Oke sui ngan on ta. Ngan on baik. Bilram iman. Keren buat ngah ni. Sui. Bos video nas. Na is nong sui nong janga. Nong janga te tarai. Pitu re tangda. Itu beta. Nong janga de na lumau jam yusnya kata kesenang lumau jam up lawan ubil ram dak kanesi oke lawan bil ram mar dak kaneta bil ram pi ang le aspek ni kumna le aspek oi mas dak pengen ai choi erik ibil ram le aspek ang pengen ai erik bat i Wanastu, mana ban Erik, mana ban jalan ban Erik. Wanastu, mana ban jalan ban Erik. Tapi temak sui, nol killing dak sui, tapi wanastu, oke, mau berbeda. Oke, mana ban kuat wanastu ban ban Erik. Wanastu, oh aspek, amdai ban lekai sui, belepar. Hello, belepar belram kuat ban iya kayak geble jumpi. Wan bat ngat ma oke wan sastu Erik dari Marway pin wan ni wan sastu mana bat sawai page ini jerin thank you rak wan ini mana pat dak kwa wan sastu mana pat sawai jerin thank you rak wan bat ini Erik sawai komen ninga sawai dak pin wan te don pa apa spek terangan IT mana pat Saka. Komen nga manopat. Nang tapat nga ay tu sestu. Mas ndak kawan sestu nga ay tu sestu again. Mah. Tu sestu bali. Sambhanya kan. Sambha tel. So I like lam. Wad kelai perlu bait batiang. Sui. Kelai. Ala tartar sampiu sejong la bar ba tarai pun ki perlak barlek tar ko stream tarai ta yan sen lebih good nak kelai sui
Pi bentar Erik awan sudah dukut. Sui tak kemit ngam ai giveaway tang ba. Ini sepit pat ik giveaway mah. Ana bar fun fingan air dukut kloy sui. Hai mas ndap kenen I want just to say ibertar Erik. Mas ndap kata pan ai tu sestu ibertar mah. Isa bahatar yang mas ndap kata. Andrew Rao nama ada pipit deh. Piang baik ini kaslam palat ayo le kain Andrew Rao ke le mah ada pilih kai hane ada piwan hane te pin saong baik ini ka koloi palat ada le kai piam pin saong baik ta le mah sa baik Andrew Rao long baik mah tangkum no bos sum le giveaway ya hayam le giveaway tak miti sa saya giveaway tu itu tak selesai ni kalau kepor dengan ai dengan ai bet tentang kemit aku open pergi gameplay jong pitang sibet tentang kemit ta only one time mah jadi gameplay jong pi aku akan mana bakal prong ni kan ba POE ke banget ha pa pergi gameplay jong pi deh sui ta Nansen ngah to ai nomor phone pi sui berdar sengar dukut berdar aku nak dia okey mas biang baik okey ta okey orang ngasak keren kai ngam le kai rebos sui le kai re balik perumpa tuan no le kai Erik nada peman ngasak ada kiwe kan saya kiwe ni dan saya kiwe nada peman tu dan kita apa aspek kerai benar lah apa aspek dengan saya gimana nang tapan ngan itu sestu mana bakwa tu sestu sakamannya mana bakwa le kai tu sestu hello bro nong kendri hello brother nong kendri brother hello brother welcome back I stream channel brother nong kendri hello brother mana bakwa le kai tu sestu brother sakamannya tu sestu mas nak kene kena lah update brother okay lagam data legend okay brother mas ndap kenen Aishwaya ne Erik wan sestu mas ndap ketapat sama no patu sestu mana bakwa tu sestu ladon ini sambha sambha ready tharai mas ndap kata mas ndap Erik le kai sambha mah alam bro okay nongkri okay brother ngal up lupa game sim turun dia pas surta cendok like Belram brother cengi Belram tarai baru kini kia tu Belram tarai lada pemitu saya pit ya channel cengi Belram cengi mah brother cengi salit ya Belram saya subscribe lang ka kasih cengi mah lada pemitu ya Belram de itu bar jangan bahe kami bahe am kami banyak nilai ngidang rit ngidang barit subscribe bagi badang rit temlen leret support nang kersan lang mah para kasih cuma support nang kersan lang mah kersan lem para kasih tekan dia dan tak cukup siap perlu baru oke layap teh one street sui one street dah Relte come on. Em ngam itu ya Belram. Prasu pet Erik, hello Belram pet Erik angkum naik pe. Ni berdas tangkat no pila lap yang berdar ke subscribe. Sui la lap la lap. Lap re berdar. Entate lajan lap arke tamba lap sure brother pite sui kumno kerteng ka channel brother oh brother jong Belram kumne he pe Belram pla ban to Belram sa yo ta channel jong Belram sa subscribe ya Belram satu ne bro perlu
satu berak dia siapa mah ya subscribe lang Ibilram pe Ibilram pila motor Ibilram bi ai tu ba yang kerteng tu pila balik dep kanesa ano bas mas dep ni ai swai ini ya ini Erik mah tuan sestu mas dep katapan mas dep Erik ngan ai swai ini ai sampah waktu sestu mas dep ke sampah ngan ai pimawan gini mah lo mewan giming mas dep sampah ngan ai pimah brother long yang pertama mewan gaming long tu sestungan Aishwai sampah gaming usui Aishogal jingi lawan bahai sap oke welcome back Aishogal jingi redai jingi welcome back ini sorry dang lek kayak nih wah hai ta bos oke ta oke brother oke brother bun kidam patsnya tu ikan kacang jangan kalong kum no kacang kalong kum no saya page baik video bang post kena open satu kum no kacang kalong kum no mah brother barak mah pin satu kalong kum no kan kacang kalong kum no saya page baik video bang post nang ba pin satu ke video kan kacang kalong kum no mah sepit bah brother Aishogal lah kot ngaban wan hastrupi sui kupa Aishogal lah kon Ibilram oke thank you sui oke sangat baik ya Aishogal benar betul stang sutek sui siwan surung ta sakomen sure keren lang bat ngama diperlembar keren lang bat ngasa komen ngaprang berpiti seipat lebih komen ringa sakomen keren lang bat nga mendai ba komen ba ayo tang si ya keren lang keren lang kata te sekeren lang mah keren lang bat nga apa ke komen keren lang bat nga apa ke komen keren lang kan 10 lebih baru di komen dep Fiban pelik kaya kita dia berbaik I know dah baik no bermuda mo biar ang headshot entah balan bil sui ngamlap pi bro ke kampau dah dapat tau bil ram kan sepo big kesalah jatuh sa no boleh kampau kita ke channel to nga search kampau bil ram BILRMENZ kampau kawan teh bertar kami teh kampau boleh kampau par kampau betul kenapa brother 2.3 kena kum no bil ram kum to sat kum to la wan la pau hi la pitok kum to Shakura bat ngai Aishogal da jambit kedur sui pet Ibilram kurabe jipi Aishogal ngala ya kampau banyak kampau par kumta kepak pet channel nga legend headshot pro player sui okay let's see okay bertata Saya viewers kita sampai sejrang lah berdapat sampai biang ni kubangi dang rete komentar lah lok lah biang ada kurang nggak bener ya isu gali let kenduk parai sui berapa itu saya share lang Skype apa kita langsung perek awat saya share baik gitu toh perkesejengnya lah mah ngalah dep nggak sampai aku tah asli ke aslam na kay pat ko ta MD Reki dos barang ne atau perkara ngamut oke keduk re kurang pun sui mulai keduk le ya bak no ya kurang no ngaladat ID mo berlau
ka di jop hila ai sambha tariang wan chen no tur ma di pat pasuran to yo itu rumah dia sound real not new real ar ka room ID pat pasut pat room tu ni iya nak sewan chen no ma wan chen sambha mas ndap kena itu so bai mas ndap kena Aishwai Eric oh kato ka room ka ID jong pi pimla patar ban wan to ka password ber ka room ID ta kana pinyo man Aku jangan buat respect mah. Alat so IQA. Alat IQA. Ini lawan ini, itu lawan ini. Okay, wait. Up. Ini. Oh, ada lawan. Like baru itu alat so IQA. Oh, SKBB lawan. Lawan. Badu rem. Hello brother. Hello. SKBB lawan, okay. Nang tu pak. Nang tu alat IQA mah. Alat IQA brother. Alat IQA. One versus two. To celos itu ini brother. Okay, saya. Brother. One versus two ngan ai ba ini pak. Ini mah. Okay, let's go. Let's see. One sestu bat kini mars ndap kene one sestu ngan itu sestu bat isam hama hap ta room ID oh ketur room ID bat pasun to yo iam ha ngan sa friend ni pisa friend ngan to ma ha da pi ai kene ka room ID bat pasun am ngan sa ai bet oh bye absha tok oh ayo ya dengar tarai ini pertama dari itu youtuber ta saya itu bar channel ada pemjeng tengah start lagi oke dan bos spek ini tuh mah kemudian peleka itu bar itu one versus two oke belram kita mah kan ai badu rem para kibat ngah oh kumta oke betul I last game set betul yang ah Oke, boleh baca itu. Saya itu bar. Ini cuma mau itu bar yang kayak ini. Oke, real damai. Oke, yang standar. Selalu one sestu. Edison, di kok ras masih P. Oke, hello brother. One two sestu. Dalam kuat two sestu dengan IP dengan I Edison. Two sestu balik sambal. Two sestu ya sambal. Mas ndap ketangan ai imewan bat kum no one sestu biar imewan ruk ngan ai biang tangan ai biang itu one sestu asetok ai lang yang ngaru oke no country oke oh ngan ai no country bat isam bane bat Edison ne bat yo nyatip mantai mat najrong kita soal ini jerang. Beda on kum nem ya. Bani i4 PS4 lah. New subscriber bos do hello okay thank you so much ma do ada ini subscriber Email on tem benar jerong tang pala on tem like dapat of no day bun gibaya kira tu ngasakit no ikin to em bertahu hello belram bun gibaya keren tu em tak tahu tang bahaban ayo ailang si game okay kan ai bet am suangan ai ni sambha mas ndap kene ngai swai sambha tariang bat i ha Edison long ban am swai ai swai ni no kenri
tu sestu nong kan ri ai wan no tu sestu mah mabun priu butang yang ah atau berang butang ya kita enak yang mah Pak ngabun ngala ai tang bun priu pelat teh tata mas dap kena ngan bu ngan pemik no kita itu pata oke ada son ai nong kan ri mah ai nong kan ri tu sestu bar i sampha tu sestu Mukim lah ai ka ai di jong pi sui hello mukim brother Kitbok mukim oke brother lah ai tambah I want to for sui hidup want to for but pi oke pertama sedap kena dengan ai swai ni nong ken ribet i nong ken ribet sambama tu sestu mas sedap ketapan ai 1/2 1/4 1/1 oke mas sedap ketangan ai sa 1/4 mas sedap 1/4 ai 1/2 1/1 mah long em men ai swai kini ba pat yo pan lekai asal tu sestu mas sedap tu sestu ai 1/4 oke brother pi ai bun betar crown ho ai ngai bun bale ngai bun ai bun tang ba la da ho da ki bun ki ba ong nga ki ai bun em tang ba da ki le kai hang ne em ki ong ni ka crown nomor nga da kulai plat da ki le kai ko to ha ki ong da ki pek kum ne ki ong ha ka slam plat tang ba da ki le kai so ki ong be ini ka kulai plat da ki le kai te ta ka dau tengah ai de ka kham he ka round em kan riu ai kan sepit pat ada ki bakwa don ki bakwa ai tang san ti no pat san ne sau ni an pi kum no ma mas nek ne ai swai ini sambha bali no kan ri tu stu na keteng hagem kasipian mo oh bhai sab oke la kan mau kasipian oke kan mau kasipian I know the kas 5 pila ne 4 kam koloi brother aku ta na 5 ta 5 round ta ai 5 round pas nek na chen dia mah 5 round ta oh ai yang 7 round fui ada ai 7 round te kas lam pelat te ta kadang mah ada kasan ru long em brother sampha san round oke mah Nene kan riu biang ni đây được rầm vào sao lòng thằng bà bạch kini là nhớ rau đi tụi người ta là on riu rau say ai should gal jungi say ta ala next time thar perlok mah naik le ala anh riu rupiah oke ta anh riu ta anh le ta le na ya yu mà nó nhớ rau te som thiak có phun chung ơi chứ sao nhiều rau te tan riu biang ta tan riu lai em riu biang bhai sab skill bila comeback ai ngaru me oke brother ngal ai beta ngal ai bet mas ndep kening ai biang ya ai one versus 4 Naka 1 versus 4 ng ay Nasya 2 versus 2 ne ba ini bertar mukim long man Aishwa ini bertar mukim mah halo bertar mukim halo bertar kitbok mukim komen ngata phun nga bro pi ang no pi wan nga ya is pak wan ya is asugal okay I want no asugal okay si Edison kemana Edison balik kita Edison wan mah akan nikah ba lekai tu sestu again mah balik kitbok Edison wan mah
Ya itu yang awan for deh. Mas ndep ke tu sestu mas ndep kene ai swai Edison bari ayo ne. Edison tu sestu ya bad ini ayo. Oh sampater ya tu sestu mah. Pro renga ta. Pro renga tang balakot. Versus 4 brother. Hello du brother. Akal versus 4. Pateh sih. Nah, gini. Okay, again this brother versus 4. Again. Okay. Sabu brother versus 4 again. Okay, ta ngin sepeta. Ta ala na tarik ekstrem ala na tarik lama ala ekstrem perlok. Saya ki viewers ki jam ta. Saya ki viewers sawan khot ki player ki ba dan ki bakwa ala ka sa khot ki pro supima. Apa ekstrem ala ni ekstrem mande kai hane na da don ki bakwa sa khot ki. Ab lawan aso girl sui. Lawan aso girl ta okay. Dong krik ladap apa bro okay. Ni tu apa lawan aso girl susan bukum ta. Dong krik okay. Saya disendung dan disampaikan oleh kabar ini oh type ngalah up mo bro udah okay. Sampai mana bos step kan ya okay. Mai ada start ngomong ai ada start oh sahabat ni sahabat ni mewan pipa kom le kai dekat tu stun ke squad ni bergar perlekar na do mene iap mewan iap na do mene ala nak stum tatam proma dak kini ayang ni mah ni brang pun ki balik kai mah bertar tu sesuan wana sestu okay bu baisa wana sestu bekai ngetu up mas dak kini ai swai hello ayu se patto big bomb hang ne mah ni pipa iso gal big bomb hang ne mah sui okay. Ridai puki pe ayo ne bentar ya berapa nukta ni tu masih teks lekupta oke leleta mission sih ailang one was for sih okay let's see ta one was for okay let's see ala next time perlu berma ala next time narik ke ala ekstrem secepatnya percuma mah lah ayo gal brother okay lah yuk layo sister layo Nama sedap kena dengan Aishwa ini sampah but mewan pikuat the versus 4 balik bil sui hello mewan pikuat versus 4 ni dekat tu sestu ada tu sestu dengan ai mas sedap kena mewan mas sedap kena dengan ai tu sestu ada pikuat mewan dengan ai pi tu sestu member ini sampah mas sedap sampah but ayo sampah but Sambahabit mewan mas ndap ketangan Aishwa ini ibarat jungi yaitu bata mas ndap isambahabit mewan tu sestuma halo mewan tu sestuma bertar mas ndap keta mewan ber isambah tu sestu dan ai biang ini bertar jungi kitbok mukim bat ayo min sam suceng kitbok ya bat even sam suceng Aishwa mewan ya mewan bat Aishwa mewan bat samhama mas ndap kena Aishwa mewan bat samha mas ndap ketapat ai ayo ya itu even sam suceng bat kitbok long am bertar berok tinggal pepat ni nangin ai dia tu sestu mo oke sampah tari oke tu sestu oke bertata itu sestu ipi mas ndap kaneta but maduk menit ang slam one half stream kumta bertar haita
biang bat kena ru okey berata. Tang bayang I bet. Okey. Oh, kumta Big Mom. So ya ita Big Mom pat. Ya ita Big Mom ne? Ya ita Big Mom. Lawan Big Mom tai ita Big Mom. Takin big dad. Big Mom Big Dad ta lawan Big Mom Big Dad ne sui ngita sui baik. Hello Aisha girl, saya itu sui pat mta. Sui ngita sui baik ne. Big Mom Big Bad ma sui. Hello jirin ni ong ngatang shu. Ayo penlekara jirin brother. Muka lekara. Nga USC motion. Peyo kelat sui. Okey ngam kelat tangam kelat. Big Mom ngita sui Big Mom ngita. Entah. Tambah half spec kuat lekai headshot. Aspek kuat lekai headshot. Entah kuat lekai belram. Sui Big Dad balan sui ngita sui baik ane. Okey. Tanah klub ala extend perlu mah. Nak klub ala extend ada kuat kan itu jangan kalau kum lah sampai bahaya ki video kena post video bang post ki video bang post sampai bahaya kena post tu ke jangan kalau kum mah. Perlu berok. Wai bijam tasu kat bijak okey. Mas nak pening ai sambah bal Mewan tu sestu. Halo Mewan komen ingat? Mewan brother. Ngate dai ban yo le kai no me te ha. Okey, tangan ai bet ta. Sui, hello tu pi ang wana sasfor. Kudu pat le kai Mewan gaming sui. Okey Mewan wana tu sestu mah mas ndap kan ni mah. Mewan beri sampah. Kemenangan Mewan. Medan alang mah. So Medan lawan. Welcome back ke Laston Medan. Welcome back ke Laston jangan mah Medan. Okey ngan ai bet tang banang tang bun ki bakwa le kai mah. Ang kwa le kai tang aspek ngati hap. Playground tengam kwa sui. Aspek ru la long one headshot. Sui ni subscriber masih sui lah ni subscriber pada lama semua berdan nak gay deh. Pesurki pat entah. Pinut deh one sesuatu try nak one sesuatu. Okey tangan ai one sesuatu. Mas ndap kini ba aswai ni ki. Aswai ni sampah badi. Mewan mas ndap tangan Aisyah. Yung chang badi. Ayo. Mukim ni kitbok mukim mas ndap tamu kitbok mukim na Aisyah no kenri badi. Ai. Nang kenri ba mana? Mas ndap tangan ai tu one sesuatu ya berdar jeni hidup berdar jeni one sesuatu again. Sir dai baik. Jongai ang pet. Edison lawan Edison tu mah. Itu dai Edison nomor ila change ke profile em. Baik Edison. Mulai ready. No brother. Okey, sampah keteng jumpa poka game sampah keteng jumpa poka game kemenangan tu. Ni pihangnya sesuai baik mah. Ada. Kipat Big Mom sui kuat kik dai. Kayak Edison ang kuat kik dai. Naruh dah ada Big Dad sui apa nak kasih pian mau ngah okey tah. Kasih pian okey no kan ri okey. Kalau sampah ketang jumpa ke game saya tu ingat. Sampah je nak turun di berpasut mah. Mewan meredin wah mas ndap kena pitur badi berpasut tu jenda ni. Mewan pat sampah. Oh my god. Okay. OMG black. Okay tah. Kumba oh my god back. Sampah okay jenda mah pitur badi memang brother. Sampah yo itu badi berpasut ta. Jenda mah. Mission show ladang ngam don confidente.
Kenapa ya ban le wan sursui kunta. Hak itu bosui ta. Oke. Batu bro. Oke tah batu bro. Itu bro bat PM. OMG back bat itu bro. Oke. Redai sendam. Pik redai. Asyik girls pik ngaketeng impossible. Oh, kemau. Nabasui. Oke impossible ngaken mau. Oke. Tambah. Ay, kimo. Sinrang enggak. Nekuna. Nek sebagai apa nak? Create out bentar. Sebagai create out aja. Tambah ai. Bersang lah. Nek sabah create tak oh deh ke create tem tak deh. Create tangan ai beta bersang betul tak. Hai bersang bet. Okey. Ala nak perlu custom tartar. Ala tartar custom nak ala mah. Oh lah taj imat redai. Bala akbalat. Kadal. Tengok ada. San ngudru lah lut ani ya kayak lah lut net ani ni ketrai kayak lah lut net pila lut net beram benar. Pamcir lah lut net. Okey. Lah lut net sai. Pamcir lah lut net ketiru. Oh ai. Wah, ada ke kret tak kadau ke kret mah. Ke kret tak kadau. Ala dia custom tak teraprak mah. Ala dia custom. Yang penting ke gameplay chung pih ni. Look. King miss build Camtasia unlimited tak kadau. Ha ada. Dah 5G ru ada unlimited teknologi 5G hanu sui. Ada dah 5G ru tambahan dan unlimited agak baik. Unlimited. Ini tu 5G bet ni. 5G bet dengan unlimited bet. Tab unlimited ah. Sampai agar di luar. Terus kopi nak turun dia apa surat tu? Alas game no yang berdar. Kau tak Edison. Okey, dengan ai tak Edison tu harus syarat Edison mah. Sampawan. Sampabat mewan. Okey, wan mah. Kasih pian bhai sab. Kasih pian lawan. Pian lawan impossible lawan page impossible. Asa ai kita bahas sampah mah. Ai sampah ta. Oh, let suasa parle. Bro, kini let suasa parle. Nomor naik keren cuma. Pe ini berdal belram sini. Ngatep balance. Kelaman limiter ni telepon company Artel Roots. Okey, lawan tu brother. Is up lawan join page, is up. Lapoi mau lawan ta. Lawan okey. Dah ngakik deh. Ada kau balik kai kom nak dengan iPad lah dah ngakik. Kim lah abang jan. Hello Bilram. I know for. Okay, ngakik baik entah. Hello Mewan. Aku ayah ini Mewan. Ngala. Kenroy kila ayah limited entah. Kau tahu. Tapi kau dapat Bilram page kini. Aspect shoot. Ai kiwai. Hoi, dah ngakik kita. Baik berdar. Kim nak reban mana ni? Kasih PN. Haha. Bangaru hapkin rai nak tatih butang yang hoi Bilram. Kan butang pitang bahasa ekne. Nang ngakik kiam kim nak reban. Ayo te berdar. Ngakik saya kini mah. Naik keren mah borok mah.
Jamit, oke. Kasih PN, oke. Naik keren apa Belram keren ini mah. iPad SKBB berbeda tempat dia apa? Oke, tangan aingan ai toh. Tak ala ekstrim klub ala ekstrim mah. Naik klub ala ekstrim. Perlu naik klub ala. Laki yang ngate kena dengan yang. Hoi tak tahu ya. Naik keren semua, naik keren itu kan start naik keren itu nomor ibel ram bidang dan payah keren buat ngiam naik kit yang ah. Itu oke kan ini yang bang ini oke bertata. Mewan day itu oke. Oke, mas ndap kini ngan ai bang. Terus itu gini deh, terus aku ngan standar lah. Mas ndap kini ngan ai ayo. I not first of all, okay. Let's see. Tangan page wata. Mas ndap kini ngan ai Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based on the real world. Mas ndap kini ngan ai. Ya, siya itu bertar. Sekomeninga mas ndap kini ngan ai. Sekomeninga depannya ayang ah. Nah, oke. Iwan Samsuchang bal itu berdarjungnya saya itu berdarjungnya ong meneh. Iwan Samsuchang. Ya itu one satu. Oke. One four. Oke, sohi one four. My on. Oke, ini lah kelihatan berdar. Oke tah. Oke, berdar keren ini berdar. Belram. Oke, keren ini tah. Belram mah. Belram speak. First Doom. Bersiap. Oke. Leran. Sui leran. Itu mau leran yang. Forces for but key player PC mano bakwa bos. Tempi bos. Kumta. Benar keren tapi kumta. Sui miss Bill. Sukran udah kabar tuh sambar. Dia berdabil. Satu bare berdar. Satu bare bener pikiran lagi. Ngaruh kuat kelai, oke. Pe ini betul ngaruh kuat ya. Kuat kelai tapi bisa kelai. Nak dong sangat kot nak oke tak. Yang bayang Bilram, dia Bilram. Kuno pat. Kalau nggak bentar oke tak. Bilreman oke. Oke, udah Bilram tak oke Bilreman. Tuh. Bilreman. Bilreman. Bilreman support sih. Bilreman. Anak ekstrem pelak mah, anak ekstrem berat, anak ekstrem. Temas tidak pernah mana buat pelekai, but even sucang. Tuas tu mana buat one, tuas tu mas tidak pernah. They built the man tu not Bayman.
Betuman sui. Dep kene. I know ya nga. Don Betricio. Oke berdata. Oke. Henong kan itu sestu ngan IP ba. Itu mana payment? Verdad? Oke. Ni ai swai ni to. Ngin ai swai nong kan ri ba de event chung to. Ai swai nong kan ri ba de event chung. Oke, Ibel Remen mah. Sawan I subscribe ya Ibel Remen rumah. Di channel chong Ibel Remen. Saya subscribe to ke Ibel Remen ke ba Pio ITM. BIBL RMENZ. So itu kita ke channel ru nak subscribe itu kita channel mah. Betri katam. Khusus oke ngen so. Asangan ai las mas ini. Nong kenri bat ini Vince Chang tu sestu matapan ngen ai sini duk mah. Duk one versus built to man. oh, tapi pet I sugal ro built to man yang. Halo build man. Nalo build ram lu ang le to su ang ta. Keren po why I sugal. Keren ro deka ayu. Nak ya ngatia no tia. Oh tak belum. Toh absa tangan Aishwa ini. Bentar jangan. Keren banget tuh. Ada original sound lah Belremen. Semua Belremen, Ram Belremen. Pintar keren banget lah. Ngala samtia internet ani cuma syugel wan itu syugel gitu curki bayang tada lah korki lah si bete oke the big mom oke mam build dia main channel brother ala kaya nga chicken di anak oke to Komen stream. Oh, wow. Okay, nice. Dengan one comment. Okay, wow, nice. Mara itu bagi build teman deh. Teman. Naik oke. Level. Surki baru utate. So kaman ba ye bill pet yo komik utate pa di bill. Bill teman one ne. Stream. Kimbet. Ani teman one hande stream. Baru utate ko bill. Oh, ini dah kena mo. Sih, baru bill teman. Ayo komik baru utate pa Edison. Salah extend tatar mah pe entar layo komik ya Ibelremen bar ya kat kumna Yesu teman-teman ya kino ko live stream kumna Belteman sui Belteman amat Dengan jubir ko. Tama apek baru yor kim tar kibar lah ya komen ya iberdar jeni Belremen ya tekum na saya berdar sui ada kata ayah ngomong bahai sampai ini masih dekat Saya saya
Lek belram. Ana pikot dusi. Pit lebe. Tak anak lagi step lama anak lagi sempat punya orkino ante la stream tamit dusi. Bilram. Ayo ngasih bilram, ngambil bilkat, ngambil bilram. Belreman. Berlaku. Bajur ki belram. Ni belteman mantekas pa. Ong belteman minus dari. Tangi babelan. Lanjut teh bos build. Lek kuno saya baik sui. Kamu so one ship build teman sui. Lek kena ayam tu. Sok wan siap bil kenan. Ani ku. Saya upra build. Raya bilang ini sibet. Ya benar sibet Ani ya. ku try, ani kurang lo bagi dia raya bilang. Gitu ya benar sibet bro. Ini ngasut ngaruh teh. Si orki bet. Ambil saya kabil. Nah, tuan nomor sendap kene wan nomor mana dapat. Mau bil kenan. Ani ku ani. Ya nah penting kerja ngake. Belreman tempat layak komik bat ya Belreman. Ani ketrai bat itu. Gitu lah. Lah gue sih bet lah gue bet. Bet lah yorki bet ini layak belar sih bet tuh. Tahu saya lah ketemu saya ketemu. Lah ketemu saya teh. Leler tuh. Men lah ketemu cacing ciat ada bau. Terus saya cacing dia. Pilih anggum no. Sui barak sui tu barak sui gitu. Tolak wan adap kena. Venus cem wan. Nong kenri wan kenri. Nong kenri bad no wan. Mas dap katangan I want us to. One versus two. Ya umder ya. Odai one versus two ya in. Ya pato. Laklet one versus two mana bakwa mana. But iduk. Ngan lekai no. Okay, one no. Bilram one no tah. Okay. Ngan bilram. Okay, CPN. Okay, lawan. Saya gitu situ mah. Kini pada lekai ngan abu saya suspek. Okay. Risa point lain no mah. Kiweru. JS leader. Okay. Risa apa tuh? One no. Hello. Baik connection je pelepat mutani ku kira. Abos okay wins cuman lah. One no klik. Hello ris up. Up sa ay no kiwe. Up seri dai dang kat neru. Kan asugal dang. Kata sui dang kata acisha. Dang kata tesu. Nong kenri pat. Hikat tiabel teman sih. Ya tiabel teman. Patiar ya. Aptok asyai kiwe mah. Aptok. Si itu wins chang. Hello nong kenri si. Token kasih pian. Oke. Token kasih pian. Oke, kasih pian lawan oi. Oh, kau tak? Nak kerja lah kan ni telur tuh Aiswa yang oke mas ndep kena Aiswa pi moduk mah wan sestu ngan IP pi demer wene kita itu wan sestu oke berapa mas ndep kena IP mah si Aidan ba ini tu mas itu si Evans chang pat wan rene wan lawan tuh oke lawan ngelawan mah sen oke pertara sabab pertara lawan oke ide ini Terus tu nih kamu no. Oh 3 versus 2. Oke. 3 versus 2 mah. 3 versus 2 dah genius. Oke, 3 versus 2. Just lidar.
sudah pelekai ada jenis sudah pelekai mana? Asa terus dengan ayah ni bil ramah. Angkum not ha? The genius. Never die. Okay, I'll just spec mah. Naiwan re. Has. Jugil te kumta bay asyo gal sui ta. One is two string ay bil ram. Okay, naiwan cuma. Hai bil temen baik. Okay, celong instan. Dan bawan ram ta. Okay, let's go. Two sestri tah ngempit. Mas ndap kenin ayo duk mah. Ni ayo duk one sestu. Duk. Mas ndap tu tapat manapat. But ini Edison tah. But Edison. Hai Bill handsome dang le kai sui. Ngempit ay Bill okay. Okay, Alrem. Okay. Saka one sesfor. Nakpa susus tu tame. Kau tu susus tempat kini kiwan te berkar. Kau te Bill. Kau te Win Suchang. Win ani tuma saya aso gal jungi. Udu lari kemat sui. Lari kemat tasu pet peladang ne. Ternyata tapat mana berkuat lekai. Mas ndap kini. Mas ndap kini lekai Aisyah udu one sestu dengan Aisyah one sestu itu mah. Win Suchang. Tu sestu deh tanpa lawan kini berkat. Kenapa? Manga oke berta. Oke. Ini sabo berta. Manga oke tah. Badu one sestu mah uduk dari marwai piwan arngot mah long Mas dapetan tapi kuat. Oh, ini sabo yang one sestu deh. Ini tuh one sestu. Itu berkereta. Cuy. Betul tuh. Berta. Kau sedo uhan, kau sedo. Ayang au, terus sedo kita. Asal ay kini giwe rumah. Sui Miss Belteman. Ini gitu ya, orki bagni ya belar si betul cuma. Saya asal gal. Mas ndap kene. Mas ndap ki bang ay bakwa balik kaya lewon si channel sai kue mah. Ala sai kue tu sestu mah berama. Ala sai kue mas ndap dengan IP tapi kwa lekai no ka betul real bro. Ala ni extempor mah. Nah yo on siu ngam nang lekai kum no. Serngyo kum ta. Yan serngyo ngam nang lekai se. Berkata. Kuno redai. Bro, lah teman kumis bel sui. Edi Gaming hello bertar new like new subscriber new bertar wait sui. Edison karai Edi Gaming tua wait Edison lawan. I know dah bahaya miap permudah berbaik pakai Absyah dan Aisyah ni pengen ai bermudah hidup mah ni kumno ni Absyah dan Aisyah kini berkuat asal lekai kum ni dengan ai nak dekat betul real mas ndap katapat ai bilang haka ayo ai bilang 4 ni kai Aisyah ada kini baru mah bertar la syadam yang wah salam kum lupa Ay, de kamap he. Berapa tuh anak sebenarnya saya kan ya kabel sui oke versus one oke deket tah tata absangan ayo duk one sestu mah yo duk one sestu but ini isabo I map hit teman oke I map teman Emsna bamba kayak lekai lang oke berdatang pak Absa lekai bat ne Absa lekai mas ndep kene lekai biang yo duk mah uduk one sestu baru uduk bat nga berta one sestu oke again edi
Kumta bat pi one sestu ini bil temen oke isabo bertar bat Edison bat Edison Wait offline. wih la offline wih sui hai ini patut offline kumta ni tuma baik nyipik bil ram ta nyipik bertar jengi bil temen jengi nyipik bil temen jengi seteru la temen kumis bil mana pat temen kumis bil well offline baik sab bil temen jengi kayak bil temen jengi nyipik nyen ayo duk mah hello Edison tawan nok mas ndap kan mah Edison bat pi bat ini sabo bertar one sestu bal ini duduk bat duduk jengi saya duduk mata pat dekai ngan ai nak rumah pek man lek Itu trending po. Waduh, oke. Duduk kerteng ayo bang apa ke game duduk. Halo duduk kerteng sepi apa ke game. Tu bertar ngalak wan oke. Impossible. Oh impossible. Oh duduk dah impossible dah. Ini suan keren ni impossible. Oke impossible dah duduk dah impossible. Oke. Oke bertata. Tak lah ni kesentat bertar ala ni ekstrem. Bila kai bil teman jangi mah. Sino aso galu, bahasa aso galam dan surah ni. Nasi yorki lai kumyap ler la tu yorki bet tu teh. La ta yorki bet lang dum ne. Suruhan na kita. Tayo kita. Suruh nak, sih. Ngamlan lekai res. Kono seringiu claim off, bay. Seringiu claim off, kai kita seringiu ngam yo mud ang kita seringiu ba. Ayo. Tuma, bil teman lah nak. Bil teman jengi, hau pra. Ai lekai ya bil teman. Une udah bil teman lah nok. Une deh bil teman une deh ini RM jong. RM yang boy une deh mah. Une deh bil reman jengi. Une lah nok bil reman. Jan, rula teman mau bil teman. Yang temen ya. Bhai sab. Oh, uner udah don friend ni. Berang tam. Pasal penen ai ni. Hello. Sabo bertar kateng sopi apa game kan? Kalian bertar. Sabo bertar kateng sopi apa game. Back dong ngangan nang leka. Ini tua ini deh bil rampek ini deh. Ini page ini. Ini deh mah, ini deh bil rampek. Dia pikir punya ikan gameplay jangan bil rampek. Bil remen deh bil ram sui bil remen. Oh arti DSC oke bertar. Bang nak fatumen tua. Saya kira harus tak capek. Saya jalan kita. Saya kerja. Lekai bet fab. Bet teman lekai bet. Saya kerja. Jangan apa hakim mah. Lalu net oke tah. Oke bertar. Kartu DSC dan friendnya tarai bernga. Oke tawan nak tah. Ini belum nak pet. Kasih pian. Let's go. Kasih pian. Saya bel teman jeng ni. Bel remen sukar bel teman lagi tabaro tu.
Yorkie. Good night, si labak entah. Dermen labak bertar. Ini tuh labak. Labak res lekai begitu. Ini gameplay coba bertar. Kuat berarti ke gameplay coba ibel rendan deh. Nang lekai res sih, nang lekai res. Menang suruh menang ru terus lekai bet mah. Lekai bet. Ngite kuat lekai bil temen jangan Yorkie. Berarti asup by temen sui tua. Saya kira kerja entah. Saya kerja. Mana like. One like kai. Saya oh lah nak biang ni. Ibel jungi lah nak biang. Kasih pian mana sasun kasih pian. Ngadon hang ni bro. Okey di sana don ta. Senang don. Sampai sebab betul ini RTD. But hidup jungi mah. Hidup dah impossible ta. Lap try. Lepas ibel. La offline. Ngate noob batang bayo. Ya ai senyum lah pro pelat susui tu. Senyum. Entah. Dalam dan senyum lah pro pelat. Tu Tadap kini we. Ai nak bermudah. Dep kini ai swaya uduk kuat lek kai te berdar. Ai swaya uduk mas dep petang ai baru mudah nak mah. Ai uduk tah. Uduk wan sestu uduk. Kiba kuat lek kai suka meningat up. Skill nak ubil mah. Ba kita skill nak ubil tah. Okay, skill page skill ubil tah. Bil teman jungi. Saya kesan lang yo bil rumah. Bil berdajungi kesan lang yo bil berdajungi. Bil lah sirkum toyo. Tony page tapi sirkum to am. Straight bit deh. Alam tartar itu perempuan. Alam tartar ke badan gimana? Alam tartar mah. Alam tartar. Tengok pek. Tayo kiba ni tu ki Eric pek. Sui jeng itu. Sebet gitu sebet. Pek. Double takedown. Kuno. Ya spokul marwai. Ni tu. Ya spokul marwai. Sui skill bil. Tangan pet biang yo bil dah. Batar bil jengi. Mikalia, hello Sancho, hello brother, welcome back, okay brother, welcome back, stream brother, welcome back, hello Mikalia brother jengi. Lawan. Lamta lawan brother, sweet. Okay brother. Dia mar brother. Kill offline skill bil. Tu lah offline ta. Offline deh. Oke. Tamas ndap kene ngin ai beng ye iduk wan sestu mas ndap ketangin ai de habitul real. Ngin ai syeki viewers nta kijak syeki brother kijak mta. Ngin ai beng ya uduk nta pat di bekwa lek kan ai ti lek kai suhaka betul deh mah. Kadap kini ai no ya uduk te ai no bermudah. Mau berbeda oke. Oke berkata. Aptok mah. Skill pian one sister pian ta bertaruh pian jengi
Mas ne bna impossible. One is tuma ba impossible. Robau bil teman jongi masui. Saya pergi ayupat komen dengan kerana Edison. Saya Edison. Kerana pro player sui pitu dah lo mekhalia pitu ini Bilraman. Yes, bertersu. Ne boleh fiskap Edison. भाई साहब Edison sui again sui bertersu. Ini berteman kita. Lepas kom ne, tengah kill. भाई साहब offline ne. Messi is good bro. Alright, sweet. No, yeah, okay. Mas ndep kini ngin I want is tuma. One not is tu. R2D ber Edison. One not. Jalan bat Okay, Bilderman, come on. Bilderman jungi, come on. Okay, Messi is good. Okay, brother, yes. Ngala up. Game Fatma. Okay dah. Okay. Okay, brother. Lah, game okay ngan saat kita. R2D. Bahai sabon tu tah. Battle Royale. Okay, man mami dekat. Okay, man sendap kini ngan ai biang ye wudu. Mas sendap wudu pat ngan ai ke Battle Royale mah. Ni pelekai Battle Royale. Lalu ni tu son terkenal supek stream surya aku terkenal lalu kena kau. Okay, saat game tak am nak game. Okay, Bilram lah comeback tarai. Pelai lah penak uwe. Okay, Bill, come on brother. أنا نتطر يستم أنا يستمك لما أنا يستمع هلا welcome back welcome back brother level come back يستمع kerana mana ada dan kita itu ini Bilram menjengi ini lekai Bilram menjengi itu barah lekai ke strip bet sui berdarjungi Komen dengar kita kuat lekai sekarang mah mas ndep kini dengan ayu duk but kini kita jalan warna sestu mas ndep petang dengan Battle Royale mah habi ar dengan IBR nak ta lain saya lai drop bahai lai job ini cuma ta hello duk warna impossible don't respect try impossible don't respect nah bro pekuat okay Level ram, kuat lekai biang ni kau nak. Gusta, okay. Sorry bro, atangan ada sorry bro. Syait atau dibat. Syait brother. Dan rene. Oh ya lawan. Ini session ni brother. Salah wala start. Aku no. Puro enggak on. Salah wala start apa ini. Okay, chalo ngin start impossible okay. One is two okay. Mas dap kena ngin ice ngin lekai BR mah Battle Royale mah. Tambah don kiba apa ni le kiba kuat le kepat yok le kai re don haspek don kiba don haspek pat yok le kai re asur kipet le kai Battle Royale nak mas ndep kene I headshot bait dapat squad ne squad le kai squad le kai squad na duo versus duo Battle Royale Mas ne boleh beli kayak Battle Royale nak naik kom nah. Impossible come on brother. Adap kene. Ai nak barumdah.
headshot kita ke ada dua nih dekat squad nih kamu dapat dekat squad dan player suruh terai long ini artu squad mah min sai oke oh oke tah saya di pro cope dan di pro cope saya di timah kelas squad bro kamu tah kita ki ang ai dekat ayo deh kono pat ai barmdani ai si asas kim ne smash ne yune kalya jungi kumno ai si game ne bi kalya barbar jungi ai selo bro ha barmdan kita ai smash berdar jungi pe betar yang ACS kelas squad bro ai beng itu dong spek betul ai konrad sekarang ai kam biang selo entah apa ada air ka 24 yo ai kin entah ai ne mukanya cepat yo le kair dan haspek ru yo badan haspek bat ne long erik ai suata si mes pendet ka ayu pak ai berbaik ya auto mekalia oke toh ngan ai si mes ima long em mekalia berdar ta ai betul real no nanti kuat te kam no ngan le ai baik mah ini kum no pak la le ere kan nei dem te jam pisi ang kat papi ong dan ke ong ai betul real tengah ai betul dia mas de kai pi mah oke bro tah mekalia oke ini dei te ada ka papi ong em kita kuat betul real mas de pening ngan ai betul real tah mas de pening ngan ai pi betul karan kan dia mah bhai sab kum no nah te berdar oke tuh berata bilram ban deh bilram deh biltuman nih jangi lah ya tuh keporte lah abun palak yang biltuman sior ki beradar wara ni yuk komik lah yuk komik palat yuk kina adu mene kumbala ayo nang sur berkiro memur bantiak no berdar bilremen le jani bilremen berdar halo mekalia le nyai bilremen berdar subscribe ya ima ne de itu barjungi berdar kamhe banjeng ayam berdar kamhe la he ka subscribe baru hello mekalia berdar pitu ne bilremen pitu ini bilremen berdar berdar bro tasale ya kena kecil mah channel jang ne bilremen ke subscribe lang ya support lang prakasi mah prakasi jung support lang mah tapi ba ya ka video bang hapus kumno te sepet kumno ka channel jang kalau kumno sepet ba mah tapi mitu ini berdar bilremen te saya ke channel jang kumne bilremen kumne te saya no te ai jing channel mah dep kane kan ai kumno ngin ai ne mekalia won kumno tu sestu ni kumno bali mekalia tu sestu wana won chang bat mekalia mah tu sestu mah dan ke apa spektrai te dengan ai pi ban ne mekalia dan ke apa spektrai dengan ai ki siapa bang tiru betul berdar lepat kuat lekai biang kan ai bet won sesuan kita pernah won sesuan to oke long ai won tu sestu berdar baik don ke apa aspek dan aspek dengan ai won sesuan bat ne be kan ani kan saya ke nang yo tiak kota kita boleh bet kita sai kita ini tengah keren plus nih deh pas aja ntar udah nepuk blanket sudah strip blanket lihat tengok keren deh berdar kau ngipet tuh bhai sab lekai nih berdajung gitu impossible come on berdar ini gameplay jumpi dia mas nek ne alas match berdar
Mikalia jungi mah pe ini Mikalia jungi las mesa betaga negasias te mas ndek petangin ai habetel real mah lo mon bhamiki komen nga mon bhamiki cai mudan mon bhamiki dep kone pen ai ke bos kan betul real le kai kem to tang sile kai to mah Aku mau bertar. Anu 100% temo. Ayo bel temen sungi. Sui. Kita ibel kuat boleh kami. Sa dom yang ngah mene ban keren to. Bat pinai ku traik. Madamai, madamana. Bil le kai fani pipiati. Kita. Madamana bel. Madamana pat. Damana. Ada pikiran tas ini sure kim der ba ayo der ba ndam re baro gin sure ki bet guta ini tu sure ki bet biar keren di ini ini ke komik teh baro ki ayo kwa bada ayo brother versus one of no kasarnya oke. Double takedown. Sesuan nah ini Mikalia dan kiba apa dan kiba apa spekte lor ba itu sestu dan kini berkuat tangan ai beta lele ya dan badam tangba it's my secret bentar sih my secret bentar sih boleh pergota secret ni itu ini katakan hadu kertas ya kasih kerja ngupi sui Tiana le bro mah entah benar ada nak kedrik tiana entah oke berdatang ada pikiran dia senang mah keduk pada custom sungai keduk ada pikiran tempat entah teh oke berdatang esok mah keduk pada custom sungai mah pun tak lamit tu berdatang apa sih bye possible pick ini boys kali global ada tu dekat si orang bertukan kali global ya iya betul video dan apa spek tarai dan apa spek teh nomor apa yes new bakran nga it's my secret suyu tu kertas gitu mak pek my secret baik tarai dan ayo yuk ibat teks nga kuno Ule kai kabar muda ti bro baik ti dan ba mansure terang kai wa dale kai baru dah kai gemuan kan oh dale kai baru dah mansure ini hakun ya tu rebah berdarah oke oke impossible come back brother impossible ini gameplay impossible
perlak ke berbeda aja untuk yuk dah semlare nga berdarmo waju ong dengan dan sebelah sui dan semlare cuma siu ayo tak terai nah tak sudah berdar dan terai mah tambah hawat no hitam entah parah deh Pak ai hawat entah ke porte tadi hawat deh berda to dam no ai ta belum dah baru ta ai no was entah oke udah pip ai udah pip benda pim ai banyak memang datang ayu pat ladap ke belak kai baru pat lah yang ini bekerja oke ta dan bagi bahas spek apa spek ai so itu spek mah ai baru bekerja pada spek itu baru spek itu baru hanya pat yang ai bakwa itu komen mah bentar on off sedoh itu sedoh pat nggak don friendly sepi bekerja kalau ada friendly penting mau pat lah kelep bertatat ya enak ya ngah mat ini bekerja oke berzar kalau up page file kemudian spek ada kemudian spek dengan saai gimana mah nah dapat ai biang itu bin sang ba bil jeng mas dapat tang spek pat kumno off stream ne kumno mah ya ban kẹn nó hỏi đây ya ban kẹn nó tăng 3 năm qua single minta keberat lah tăng 3 năm qua single lại thực quả hỏi thực quả đây là song single betul sih cuma single lah ada pernah ada song single betul Tara don dengan itu baju PC itu berkata itu mah terai dan terai baru which on sak dom na ipat ya kata te sak dom na simong day askribi berfor oke pela betul juga lalu telele lalu betul tangi te asu chas tu kan lupa đại đất lắm rồi không phải là cái sự of stream đó lực ubhay còn ta ubhay only kêu ubhay sub là impossible chừng pura đấy only ubhay này cũng nào just kidding brother sui kayak just kidding cái ông just kidding tu ba ông phim này ya sa dom ta ông sa dom tu secret trong pi ketuka secret trong pi ông nggak lah ready bro oke lah ready ketemu pun pat bahaya tanggung ta terai upai don terai nah lah kelihatan ba dan terai mah ada pi ông ta dan friend berngat hay dan terai mas ini aku sesuatu mbak ini bekal ya oke sesuatu kita oke ini tua sudah mbak kita sih apa kita lah kita just kidding karena badam semla dari batok ibarat tarai badam semla benar isinya bekernya itu orang tadi itu game HTRL entah oke HTRL dan itu tahu kan sepet patah ada pidon friend yang ada saat di join mah
don kiba apa spek na kan don na ting spek. Bye. Possible comeback bertar. Tang around pek ni lah ano si round kini. HTRL oke. Ayah ngabat dong kali ama oke bertar oke Erik bertar oke mesti dapingan ay biang ya ibil mah ya ibil sungai tengin setia no last game ya ibil long na ibil ibil bertar ibil remen ibil berngangan lek kaya po stream mas match ibil berngangan kuna pej ay gameplay bil berngangan bil one berngangan wat si ngalek kaya po stream menang re lek kaya po stream teh menang re भाई साहब impossible Kita patin bukan tiba dan aspek pengen air gitu mah kita update itu kita yuk like guys update itu tuh ini bener ground mah kamu kalau yang tangsan round possible benar berbalik lah comeback hello win secang saya dan win secang bentar kau naik no. Oke. Masem tiap benar kau ta nak mau tiap nak buka lại cái bên làm bên nhà hai tao berata tiap nak ta này ok chẳng dan này ok berata tiap sok no ok berata belram ok tiap sok no tang kendu pada sistem apa dah mah sawan last time jok firu tang kendu pada mah berata mah belram ok guna tiap sok no berata Kumna pro kumdan balik enggak kumna biru don balak enggak kum tahu lah satu tam don balak itu bertar oke oke saya ini mah itu diisi lawan oke don surah spek tawan halo kumna nuk pisoi itu kata teh nuk sure oke STRL lawan scam hello scam long mon lek kai kini dengan IP on sesuatu yang mah itu lawan Prime Zero mas tak
भाई साहब tanda ong te la goi yang mut nya on mai ta ka da iwan tang kumno kumta ka voice bro ini tuh ala of kumai madam ong ni bro tengah de la goi de la keren bang ba kumai pat on re la of kumai ka sorry bro ta la lerta mas ndep kena I want saswan ya ni win sam chang bat i mulai kumne bro ngam tip show mana ba tu pram siro ngam tip show pram siro mana ba itu pram siro ngam tip show mamut I want saswan bertar hello Eric ngam pun I want saswan tang ba ini bertar lawan taswan kum ngam tip show ngalastak ta lawan te bertar malastak lawan mut I want saswan ni bertar tang ba lawan ni itu mah nanti sih bertata leta good night bos oke berata oke bos oke bos good night berata duk berata jungita good night see you on my next slash time berata tiesok bye bye baru lah tiam tadi baru lah tiam tadi dan kini viewers mai pelan subscribe di channel juga mah tapi iki video juga kenapa bisa tuh kene ke channel juga kalau kum no mah bertar bro tin sa comment nga lakwa ba pin comment nga kawai ka video chunga pin lakwa open page kita ka video oh ang one sus one bro ba ito ay day Edison brother hello Edison brother I know yang para marupay kumtam ta option don bakwa ban lekay one sus one biang ma don bakwa lekay don gi aspect din rapi kwa tanga ay bet ala ni tempat ka don tibak konfirma balay ngap pi bro ngap nih keren tuh bentar ada Edison ngap bro ya Edison Edison tapi Edison ngap bro ya ngap bro bentar ngap bro ngadon tinggal keren bentar ngadon keren bentar biasanya aku mau perok fokus tuh I was one but now was champ wait that's a chunk itu secang nih nang lek kai lek berda kata tim nang lek kai pet lah job berdar tate oke leler ta lele pek kini memut I want sesuatu tang ba wala wan le wan stum ta sui leler ta lele tang mas ndep ne I want sesuatu bal event secang bat I pin scam mah I want sesuatu ba pin scam bat event secang mas ndep ne bale kai bale tip kung na dale kai bate tarai pro bade win sam me win chang me okay mas ndep ne win chang la ba ong chang oh kum ta hai dei afsha don open scam don open scam on dam don open scam ngan Edison ta don open scam ngan Edison mah yang ngadang yuk bertar wono sesan oke ngan iPad ta ada kuat ngan ai mas dep ni ngan ai kelas match mah kita kibawan kemai ti sawan biang kelas tim sungai kan video babel kai mah tapi bahai ki video sungai ki buat ngapus nang ba pin sutu kumno kan ka channel sungai kalong kumno mah bertar bro sepit bahai ke video kawai ke video mengapus kuat open komen dengan hata video saya jeng support sampai kerson lem parlok barok mah sekerson lem support lem para kasih jengi kena dia nem tak jumpa sih parlok barok mah kebelah si bon mapi one page ke stream jenga kebelah si bon parlok barok kai di kenduk pada next live stream produk kawai remo berbaik kemna ulah don arangot tengi ho ite bertatang ba keep it to kata bro keep it up good night okay brother good night okay brother good night thank you brother I'll keep it up okay boys lah hello brother hello brother hello boys lah hello brother cing
pipat na dam don tu open scam ngan ai le su chang bat Edison mah edi gini dengan ai edi gini dengan dam dengan tapat halo berdan new like mah baduk oke berat oke ta again du benar tak du pat entah oke ni ada du ada pim pat of ion sunset ni kan pipat ada ngila ai ba pipat ini sambat dengan ai mah Baik, sampai kesan dan para kasih jungi I like no extreme di subscribe dan channel jungi mah pin subtip ada kailang mau bertahta ingin silat sitah bertah kan I bet ya baru bertahta kan I bet ya baru rapi one community kan I bet slam join ne mata kesni apa berapa ide kita tuliskan ada pitang mentah berdar. Hello Eric terus nano dah bahaya bertar hai berdatang ba ab ai dengan di rumah nhìn lại cài dekat CS rồi nah baga Eric dap kan ni mo hai berdatang ba ab ai sai kini de one sesuatu proses tu mah kan ai Edison bat Edison bat when chang mas dap kan one sesuatu kan ni rumor ai one sesuatu tang bala one ni zerok ya dari kumto la start si one kumto em nas dap kata ingin ai ini itu silane kena ai itu sampah baru upasi oke sampah baru upasi lawan sesuatu yang tepat ngina hidup bar ayo yang tepat oke mas dapat tangan IP mode duduk jadi oke tuh mas dapat tangan ayo duduk oke duduk dak mana ngapendret ke round mas ndep kene kenapa kamu kulai panggil kan berat em aku na bro salit search kami high tips bertar oke ngan training suatu mak oke kayak kita ke training oke ngan training suatu tah affiliate training suatu tah oke tah halo orang-orang keinginan size bertar keinginan size real bahaya halo bertar real bahaya halo naman smart game oke tangan air pendek keramah kat ubah job maka untuk ya ubah ulek kai hati banyak lim ya kumbabas ada kita ya babas tambah kalau miss orang khusus kursi saat hidup ya baru karena halah cel kita kenapa DMX 5 use hack Kimnang fa oke I know to use for ngabal aurat teman oke tapi I wouldn't like I want one mah urutan baru Asia ya gitu TXM fa tang hasan suhu hukum no udun baru ru Asia ya gitu TMX fa tang hasan suhu kayak but I know anda head map baru baru oke sensor pun ya baru ke live gitu ke video kayak ke video bertar sensor pun ya baru live gitu ke video anda lah dap join suciang pas sensor sai to kaling alasan kayak kalingan yo kaling don ling rene baik kene mo bros no tak mape bermudah dep kene halo Eric ni tu Eric lah kuat bermudah ya lah do bune long Eric ban ai de ai swa kai kene long ban ayo persen aura persen kata kai links Pajo iri tak link bapi sen ingat tak link. Oke, sampai oke.
IP ba. Soalnya kan iSway ini Edison tapi win siang mah 1 mah. Please bro, satang pilih bos. Oke, sini ngah hoi kuat patang bab ngan yo ira taka link bo pisat pertar. Kalau aura kaita kan link bo pisan ni ngah hai pisan. Iya borok ki live stream. Pedi menta live stream. Kum no hoi tu berlar ngapan ibit ta. Kaita kan link akwa. Kaita kan link akwa, kaita kan link pat. Kaita kaling aura berdar kaita kaling ngam yo ire berdar kaita kaling papisan ya ngam yo ire ta kaling berdar. Hello aura, so let's search about to fix video bahalor to okay ka channel ayo ka channel jangno pat. Given some skill to fix. Okay, to fix channel nih. Don go to fix channel. Namar ngan yo ikat to fix gel tang baga to fix channel don nih. Hawai kunta, hawai ta. Ta acak ta. Itu sorry propat. Karena in game. Ini from zero naik ayur itu. Cal. Itu pernah cengi. Up mau apa? Let's see tomorrow. Okay, hello. Scam FF. Hello brother. Let's see. Okay. Kini TMX buat use hack. Kumta. Kayak use hack. Haka channel jang to fix don ga TMX use hack buat ultra big. Kumta. Kita ke channel. Kita ke channel ayu kata. Tengah pen ibet ta. Ke channel jang to fix dan channel to fix ni kumno. Channel to fix but sorry pro balay kum to Edison ngam yo ire Edison ni. Edison ngam yo ire Edison ni. To fix size bit okay ta. Nak tartar ki badang wan. Okay lah dah tartar le. Hello sampawan no ta. Balay no sorry pro pet mlong re. Hello brother sorry pro. SKBB I like de ki ma. Eric brother. I bet yang ni badan bro. Okay ta one ta. One sampah. One klak. Pengapa ni no happy ni? Oh la one sorry pro. Okay lah. Asa I ni sorry pro to. Okay let's go ma. Okay let's go ta. Apa ni bet stream ta? Mapilay set the pistol. 3 second lah no. Langut. But away player has shot. Kelebat lap lesya. Lekai sui. Itu apa? Ni tu belekai mana stream. Miss Aura power of panel Fatuma kata. Hai. Lagi bot. Ni tu round review. Ngamut dicenyok ke round camp kolai te berdar. Lah kelep. Leler ngiti ai bit mah. Leler ngiti ai bit. Shan ubot. Okay. Ai kata ni stream kata ayo. Hello panel bot. Okay. Ai tak panel bot. Keyboard
Tiba kita jumlah siu we use hack semua. Okay, buat le sya ban account. Tak ada next tentang tarmah. Kibon teman subscribe di channel kibon ngayo kan. Subscribe channel mah. Kiduna player mta nomor por bertiap mta em. Temne le syuta. Bagi kau boleh kangen habit mah. Perlu okey. Ini untuk stream kita ke channel. Okey, kita balik kan ke. Okey, kita keyboard. Ni itu mak. Mas nak kena ke ayo sampah okey penjual babot hat tu mak okey. Ayo sampah mak. Sampah bat oh selan ni. Kelam Syaban le ubah sabah kelam Yusre. Alright, kan rendam Yusre tips semua. Pen I ke proof PC jong P but ni ru one le kai le shai. Dia max ultra bot. Wait, oh ni dia max une de to kan ni kono. I ke proof PC jong P but ni ru sawan le. Le kai le shai, okay. Ini je tu. Oh. One but nga nga cut easy rock 164 but to fix okay pen I no menta se bos badang ne pen I pen le kai ne te max ne le kai but ti kinup ya rodam la use hack okay I know bro Syaban okay but nga shoot cut zero mau 164 up mau look nong siwah okay ben le utmo kayak pada kata tu ni tuhan lah ada awan ini kau itu pertama kita dah stream ni kita piang kita fix channel kita fast nak DMX bangkam ire patmo nomor tang rukom mareru lah itu badai panel usah okay yes itu video tebas ke channel to fix okay to ngap ita piken kuat la use ni kelam use tang balat kala grad ngahap ai daka ding peace YouTube bro okay bos video okay ta ngap ni kata ke video dengan kita sampai I datang tu video rusak dapat. Oke to pro ngapa ita video mah mas ndak milik kayak ke stream tim minta mana dona play lele sure niki bedang ret te kumni rula long mah te lele sure ta te kersan lem per kasih jengi mah perlu baru satu kersan lem mah kena YouTube deh nem taja bisa perlu ngam klik di kata kembang ong aku tu video ram te komen ning hatu video mah aku apa pen komen ning hatu ko video hapus so komen ning hatu tu mak ni dah ada ke Andrew Rade bot naik kersan ya kita TMX bot ultra noob ultra bot kita TMX ke channel jauh no pat ke don to fix deh ke channel udon por nih ke channel jauh no ngasas pa itu fix dah kersan lem para kasih jauh mah bapi usnyo ke channel jauh kalau kom no sapit bahai ke video bang post kena episode tu mah pernah tu fake mission teman oke tah oke ni tu boleh tah orang yang suka ingat teman tah tu oke boleh tu tah saya ubel teman tu nanti siu saya itu ubel nak tiap entah lah saya nak tiap ubel bener nak tiap up talk more of my talk that
Hello, bro. Sorry. Kadang na siya shua video shua pan. Okay. Piang pi kita ke video tanya kum no. Ikan ni bro tip manu ba use hack manu ba claim use kita. Kasi kot ki pro baro dan marway one sus for ba that's not shua. Okay. So Eric dia okay bro let's see. Okay bro ta. Pwede kita ka mentah bos kita. Ha tangan mentah okay. To fix na piang. Insepit okay bro ta. Saya viewers dan tapan pangpit. Saya. Ini tante dalam mid ya. Tapi nak Arabic cinta dan player ru ki viewers ki dan kala lit bermam ta. Ini le shoot dan le ta. Foto sakot ki jong to fix mah marwenga. Ngalit non shua sampai gameplay nga okay bertata let's see bertar husui bertajung kita sampai pejong berdarah dan let's non bertajung ima tapi mentaruh ken long lesai pas shua salit okay Eric nah kelat temu okay ta nyempit saya pagi nyempit entah ke viewers saya kijak entah saya kijak cal mas ndak ke mah ini oke piang to fix okay perfect First doom. sao bài sập sao ta Supit ibit boss sawan give you again okay ta up dengan lit nong shua to fake aura sapit gameplay nga okay f aura hu tumale kairo kislam okay kislam plat le bertar le nomor ngamut penurut kenika ayo kenika round tong pala lai bit tekan riu pula kelar panai temu Eric le ya kalau enggak tak diam okey sabam no su kita okey tapi ni kita ke video mana lek saya berapa mah ni kita ke video to fix snippet ke YouTube let's see dengan kit PC shua sampai lekai gameplay ngai Eric tua okey gitu sih ta nom ayo juru damage but if I gameplay sui okey ta saya kena pentang kuat pakin petang si new prangut ulang kan tentang dan version ya marah IUM putar bro nak mid tak ada mah oh once is for berjong to fix up dengan let's no sure kita tahu ngepet okay lah dap ke game okay let's see dah takin setiap mano ba klaim use ki use hack kataru dan ram buat TMX okay ngalit dong ta nomor kipit itang ya ka squad ngila jong pat nomor la jong ru use penal tong kataw kim kwa can you understand bro okay Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm the good boy. so okay let's see kedai kene ni DMX girl okay kedai kene search to fix okay let's see who is penalty kene ni
Pwede ka na. Alright, okay, let's go. Laptop mah. Ngaday lah panang ngaday ah. Ngaday tu. Laptop ni bang hitam daerah mo pa. Hitam daerah pa. Ini key player jangka. Oh, भाई Prime taruh. Taruh Prime pita stream dan baru bos. Taruh dan ke Prime 8 itu mau. Kedua. Ya, oke. Hack ni. Oh, di hack dia kami kasih centang dan dia set. Di hack dek ni. Di dalam hack tu boleh kita. Kuno pak dari game player ke ibang hari tambah hara. Ini kan asyik kita ilah set kan. Cuma. Betul, reset. First game dia is okay next. Ke second round. Okay. Nampak 6 day. Kau namanya bot. Oke. Ada hal kesimpan baru kan? Buat sekar. Keren temu. Hacker tengok kuno bagi sekar kuno daga account pro kala jong beli pun basit le round nang nok kasak okay. Kita bos bangla kok ada setiap yang tips ya PEM tewe Syaban nih kuno dekat skor deh ini kegel to fix gini okay, next. Oh, ini dia Maxensio. Oh, baik. Tengok pertengahan ya. Tengok. Itu Maxensio dia ini. Oke. Slow motion. Baru turunnya pernah. For 5 round, okay. Angan pelintah ke akan bang nasa bang pion. Asyu warning dalam asyu bang score, okay. Second game first 6 round pedang. Ini dalit komunitas de rubah hacker nih. Ini dicinkan lah nak tengok. Kita lupa ini kini lah memiliki bagil. Okay. Abang nak change kertas.
Another account. Ada dia bah hack em. Ada link untuk la pet untuk yo yang perlu. Perlu ni ke speed lihat. Roshan. Ini cuma. Ini Roshan bu. Hacker. Hacker dari pet kemudian mana hacker. Speed. That's okay. Okay. Jangan fix dulu. Okay, orang kena bahari. Okay, panel hawai. Kena bahari tambah cuci bapet ini am. Kau ada lagi orang mendai panel tu hawai. Hai pak mendai panel ni. Kena ni. Balik pak mendai mah. Hello bos, hello bertapa hello. Bapet ini lekai kena gigil tu fix mah. Apa kau YouTube ni deh? Ada kita panel ni kena gigil panel. Tak use ketuka ayukan. Siapa no bayus ni. Tak lah. Baru. Kau mana sesuatu lain. Okay. To fix mah. Ini like page ini to fix bawa ini berada cungi. Ini dah bah. Ayo. Namun ni. Tip show up kan dia mah. Aku ni page perlu ni. Tel lada don kini viewers tu perlu subscribe ke channel cunga mah. Ngatai porok kia kuat dengan account season 2 deh. Baik lah lihat sini kah. Lihat sini tikum lupa aura. Entah. Ngana peritur. Man ayo. Ban lik nak biang apa? Aku nak. Pila tip Eric bayus. Deh cis lagi. Lagi panen ni sar kini. Dem leles mah. Dem na lagi deh jangi am. Cis lagi yus mah. Ada ngepet kumnet. To fix am kini. To fix am. Hacker le une Roshan tenai ya ong re bam deu le hacker te te kai pa. Im kono re ada ki ayo im kono re. Penram lagi bayus ke perlu te kersan lemah ya para kasih sungai kersan lem tengah de essential kemeng kuma piti perlu ada kini viewers temai bila subscribe ke channel support lang kersan lemah para kasih sungai te ada bun kini ki perlu sungai ki lap ya channel sungai ki pan yo ire thoi tambah saya share lah kini ke video sungai tapi kini kumpa pio imne am ini ada sungai ban peti ketika ayo tengila dapat ta thoi Kijong to fix ki use panel tambah ki use da banang hoi deh hoi ki use da banang hoi ai lang sesuatu okay berata pikir sesuatu tangan ai bit terdapat kuat oh ya tiada okay ai satu sesuatu mah satu sesuatu ini berata cungi dia kembali piu ini get to fix kau nupat okay meleret sampai perlu tapi jika video jangan penghapus tapi page itu video penghapus kenapa pisau kena ke channel jangan kalau kamu nama sampai pai produk jangan sampai pai ai jeng kersan jeng pi ngah tak kena bangan rungan yo ban ai jeng rapi pi mah kembali tip kena ke channel jangan kalau kamu nama sampai pai ke video kenapa pisau tu seorang oke berata sugar kau come back again kumbapi menengi la pejika tuka ayam atau ada tu ba tu Roshan la pet untuk speed am atau ngila tang su chen kagan so chen kagan la yo ikate ka hacker deh ada ki om nim deh hacker deh tu pa no ba kino pat kin ki bangi kina sa fau mah Pero ikersan lem para kasih cungin te kumpa pitip ngadai dang red di subscriber cungai dai dang red am
ada itu baru badang deh tanpa nakwa ika jengker sansung pianga te kumpa pitip perlok kene de ta jong pise ki perlok barok mah kene chana de ta jong pise barok ngan ngam yo tiak ready kuta ni tua yo tiak re nomar bale te subscribe lang ke channel perlok barok mah subscribe lang ke channel pa ke si jungi te komen lang bang ya kan lang bang hapo ke stream mah kan bang yo ban komik yo ki no te sepit bai ki video kene channel de nem ta jong pise ki pro di subscriber ki bawan na kene channel sunga ma nampre di kata bang ong nomor bun kini pro sungi di pancing rap ka ni kumbangi ki youtube par em ai ni kwa ban ai kumbanga nga kwa ban ai tanpa le kum nupat ada pila ban kersan lem support lem ini yang ama te aku ke por ngala ban ai jeng rap pi ma perlu hisam kala di kata te desa ikersan lem support lang mah tapi saya itu om tempat bener kayak orang bener ta sukuman lang yang perlu sukuman lang yang mah cello let's go again lawan biang ke game oke one two four oke one mulai di oke sui bang niat terdai naik pit pun rio bang kumus. Oke, ini subscriber bos mengama. Oke, brother, thank you so much. Gilbert, oke, thank you so much, brother. Bisa subscribe channel Pima. Ta'ala na extend perlok barok. Tanda klik subscribe ke channel na klik pal ayla extend ma. Sisa kan dia minta cukup siam dia buka nga. Dia ba top nama. Dia sepit jika video bang post kena open sutu kan di channel dia kalau kum no. Sahabat ma. Tu for hello aura wan ta. Aura ada filnya aura tarai si aura. Wan aura pat. Aura bat ni brother. Itu berapa ang 264 brother. Room ID. Oke, let's go ngan room ID na. Oke. Dan room ID na. 42 635 635 4670 mah 4670 password pan ini teman klik password bu ngabupun oh arah lawan ta. Tu sesuai let's go again. Tuh enak. Ni ke stream ke belakang again mah. Maaf kendian. Aptok naik chancu aptok. Diperbar naik chancu mah. Oke, friendingnya. Oke, lawan biang. Password par mah. Tapi itu rumah dia berpasword untuk ada pin yang tu mah, pengen ada pin yang ni. Israi kita fix bakin sim ya ki video tang ba saat ni balai kim sim ya kita ba siap itu ba okay. Nele ta. Israi ya kita fix bakin sim ya ki video. Okay bentar. Alright. Room ID. Oke tu lah room ID. Tak like subscribe lang ke channel jang hama pertama baru mah. Di kesan lem para kesi jungi perlu baru. Mak petik penilaian minta jom pisah ki perlu baru. Oke, talit sata siliang. Lihat sata siliang pertama ki am 1 Oke, setelah mas ndep dengan IP 1 mah. Mas ndep kena IP 1 Oke, let's go 264. Aku na. Oke, चलो let's go ta. 264 sih mah ke gameplay jong kini let's see 264. Mas ndep kini. Cai no bro. Oke. Ya tiano. Salah. Hello sih. Ya tiano salah. Hai deh, ta la da kilon ki bakwa bele kai ngas ai beji ki mah. Nama arte nem kene den ta capis ya. Hapan ai hapan ai te sai komen ninga kemen lang bangai keren lang bangai pokus terima. Ini suruh keep it. Fancy brother. Suruh kingi. Tala next time kesan lempra kasi jungi ai segersan jong pieng ama. Gilbert, hello. Bye, pimtiano. Okay.
new subscriber. Okay, brother, thank you so much, brother. Thank you so much kita subscribe chung phim á. Te kersan like support lama. Nanti bun gini ki youtuber ki pilih channel nam ta pisia de ta chung ki subscriber deh. Ni subscriber elo ke elo jajaru ini 36 bande ini subscriber tu besi bun kita subscribe chung phim dia support chung phim ah. Te kersan nam prakasi chungi kawan pergi ke stream juga gawe poru. Te kersan lemah prakasi chung. Kersan lam perlo. Bye. Okay, lambok selam. Hello brother. Hello. Alam ekstrema. Dia dadon kini jadi new subscriber, saya komen ingat new subscriber, komen ingat mah new subscriber bos, komen ingat kumta aku akan komen ingat bagi don kita subscribe kemai mah. Anda bilang kemai kita subscribe, saya komen ingat, saya komen tisuk kiba para pik dan komen para kasih para dok sangat ya oke bat tisuk kepilta. Dia support lang berapa mah. Saya kersan dem support lang. Tapi jika tu video bang post bang ayu apa, kenapa pinjam tu kenika channel cuma kelongkum loh. Saya komen itu mah. Sepik brother bro. Dengan apa aja harap dia gue kepor. Desi. Entah teh hau sisa kesan juga ban ai. Ai jingarap PM nama bun kita kuat. Jingarap pakai jing top up. Ini jing spin ayu ban kuat diamond. Hau ngatip bun kita kuat. Cái cũng nên tên bản lệ giúp với họ cũng năng phát ra họ chìm lạ phát ra bản lệ cái là ayu cũng to tăng ba cái quả bản ai free cũng to họ ngarung quả bản ai tăng ba lệ cũng nó quả cái chính support trong pi cái chính kesan trong pi kenang ngarung nganyu bản ai chính ya ra pi perlu mah sisa kan cái channel đây minta trong pi sia sepit cái video bang post kenapa pun suatu kan cái channel trong kan cũng nó sepit pa kan cái channel kan cũng nam ta trong lapat Entah jumpa sih berlok mah. Nam kerat lagi kata di ai jeng kersan jumpa, jeng support jumpa kenang pisu tu gunakan ke channel kelong. Dan kuat bapin ai jeng support jeng kersan jumpa ngama. Tapi jika tu video bapak ke emotional tapi pa. Ngada essential gaming ngatip bun kita patlap jika channel jumpa patlap nama ngan sedang dai bang. Taslam patlap sedang mah. Tang mutahi nama kuat mat ai jing bapin ai jing kersan yang bagi support yang mah sesiar lang kan nika channel jengah segi pro chopi tong ai want sesuatu tapi kau mana ai pik sampah mas dak dengan IP mah lada don kini new subscriber sa kumeningan new subscriber bos sa kumeningan new subscriber bro mah bertar cuma mah sa kumeningan ko IP kumeningan berarti subscribe ke channel jeng oke kan ai want sesuatu but insyaallah ini dari sampah tarian berarti Sila toh, wan sesuatu bagi sempat teriang bagi sila mas ndap kini, wan sesuatu sempat teriang saya kira di rumah, bagi sila teriang, sempat teriang bagi sila, kaman mas ndap kini tangan aibik, aku slide, ini sepi, dan kita kau beli kaya saya dan ting beli kaya di kini last match ting beli, saya off stream nama, kendok pada live stream cuma, aku slide pro dapat yuk beli kaya saya kendok pada, saya kesan lempar kasih brother bro. Hoi perlu aku abang beli channel dia lah dia tanpa bun kini ki perlu mah nama suang orang beli channel dia lah dia tanpa bun kini ki perlu yang ai jangan ai irap ini berapa irap ini ngasal sen perlu hoi ngaruh ngasal sen mah ngasal sen tanpa don bawan haka jeng perkat tu ni abang beli channel dia lah DT kenapa dah beli channel dia Anda ayu repat te long di sana lagi perlu baru mah bun di perlu kau ki ang nampak jauh pisah kau baru ki ang nampak jauh pisah mah tambah ki ayu lagi ayu pat lagi yo ban ayu kamto te hoi ngaruh ngai ki fo mah mana kapon ai ki fo tam ta kami ngam ai boleh ngam ai dan ai ayu tu kamu ngan le le stream ngam le mana kas ngam la le kas setio langsung Taiwan pula sandam makan dah stream cunga angka sandam ngan support lang mah te kani dia minta sepisi perlu ngam klan dia kita sisam dia betok ngama dah 5 menit sepik aku ke por
Dapat muit sepecah kue keporangan ai be. Dan kibang ayu mentaru di depan jengerap. Tengah ai ki pas hendak untuk ada danga ngador mah ai. Tambah sibun tengah ngamlar. Bun ke depan motor. Marketing oke tu bro. Oke sekian bro. Oke lah yo iman itu oke. Islah percaya islah. Komen ngaslah. Komen ngaslah aku akan komen mas depan dengan IP sila brother. Sekomen mah. Pero dalam don player pendek kan saya last match ini tu bro apa ini. Ayo mah. Try last match no nomor pan ini si cinta. Last match no ini brother berarti. Ini betul sini. Berarti ayo mah berarti sila. Oke sila dan sawan no sila nih. Komen ngaslah. Give first my pelawak subscribe ke channel Thailand Extreme mah. Come on, let's see. We can play junk in the woo paisa. 2 versus 4. Paisa. Sapit perlu itu video jangan mah. Kau emotional video jangan. Sapit bahag tu sa komen dengan hatu. Aku akan komen dengan hatu video. Aku akan komen dengan serham jang piwan komen dengan hatu ke video mah. Sapit bahag tu video aku akan komen dengan sisa. Aku akan komen dengan hatu ke video. Okay. Bila ya ke YouTube cuma saya yang tua, nice saya yang tua saya lihat page tapi ada video itu emotional betul emotional saya page itu mah. Sepit baik video bagus baru. Jalo menurut kampung ni. Masuk 1 versus 4. Come on brother. Come on 1 versus 4. Hello dude brother, come on. Mas nak kena ni. Sempat yang tak istilah komen dengan mata. Hello sila brother. Boy sila komen dengan aku akan punya IP 1 versus 1. Kita. Komen dengan. Boy sila. Cak saya. Pek bro yang cak saya sempat yang cak saya selapat. Sila cak saya ni tu mak. Ni saya sila juga. Ya, sanjung people dengan mah. Subscribe lang terkasih juga subscribe lang ya support lang mah. Boy sila dan sudah. Brother saya dan komen dengan mas dia dengan IP. Dia perlu mah dah last match dengan ai mas dia dengan ai 1 versus 1 tak ni sampah pada ayo pak. Mat sila pak. Aku islah tim Islam don tarangan yang sepik mah. Ibu kuat sempat yang 1 versus 1 sekomanya. Ibu kuat 1 versus 1 dari sempat yang last match dengan ai mah perlu. Di kedua pada sistem nasional kita yo pendekai nasional mah. Ngan ai ni ngan ai perlu. Ya perlu ngan ai mah. Sui baru jangan sui baik mah ngiti apa channel teh sui baik 1 versus 1 भाई साहब ni triple tama isnta bye भाई साहब jing pura jing dah kali ni. Okay. Mas dep men ai ni sempat yang last match kan ai. Last match ni bertarung ni mah. Dan mandu ni bertarung aku ada kai 1 versus 1. Mas dep dengan ai. Mana bakwa le kai no one comment. Okay, don hi bertarung don hi. Dan kita don hanero kita kuat kai don kita don beli kai metaru pergilah jonya ni sempat yang video itu bro deh desa pe itu media itu password saja mah sekian brother okay. Aku nih aku bertarak aku berlamit nas ini bertarak lamit oh baik oke kan ai ini berada
Oke, ai hebat ngaruh. Oke, ngan ai pita real last match mah. Ngan ai ini real ba berarti. Sampai oke. Ngalar dilupa. Oke. real ba ini sampai last match mah. Perlu last match kan mah. Real ba berarti. Ayo, itu slide dan saya ngintip di kayak ni real ba. Berarti sampai terlihat turun media tu yo pas channel mah. Channel klik. Last match pi perlu. Hai các bạn ai phải giveaway mà hai ai giveaway mà là cái bỏ đi thằng ba anh lại đấy anh lại phá rồi bạn ai mà như thế cái bắt được anh lại phá đấy mà tăng tiền anh ai tăng bỏ anh ai mà tăng sẽ tiêu arsen cũng tăng lại chấm bật thì cái số năm ya support lah mà Relba, oke Relba, bagi Dino, Relba, gara Dino. But ini kesempatan. Selasa itu selasa, ini selaru. Ikuat tambah selasa ija. Last match, Ibang Patarai, gem. Oke tak, oke Ibang Patarai simo. Ya, nada pikir bantu pingannya deh kasih mah. Pada menang pada berkan kasih. Nada ipenar malah pilak pun. Kan ya ada penaro pilang ada benar ngacip nanang perken kasih kedek nama rasa so ayo mah kadang mah tadi depenit ai kai nan ai ini sampater yang buat ini real pak mah last match mah nan ai sampater yang buat ini real pak last match ingin tiano baru kai mah ini kan dapat next live stream perlu ngikut dapat next live stream juga tak idea support one klik like one channel klik like minta one channel klik like minta real pak ano ke game copi one atau dia buat pasuk nota channel oke bunuh aspek orang lain seri pernah nggak oke beras itu bila nak oke channel Pikir benar mau pergi. Oh, ngari benar mah. Sini betul one channel. Brother. Dei manga utu ba. Angkum na? Dei manga utu RG problem. Itu RG problem sih. Oh, kum ta salah deh ni. Ni ada menengok. Ngan mi no na real sama oke one to oke real oke let's see harus I gini mah ora I want sesuatu gini I want sesuatu gini mah I want sesuatu gini nai one oke let's go one sesuatu gini I want sesuatu mah nomor alas mas nak minta Free Fire India is set in a virtual world, and it's not minta based ada on people the real namun ada ni am selang am tipe nomor ai pibat ni isampang si sila ban isampang last match ngan ai tangpa pemdan ngam tipe berta nomor ngan last match nak kena ngan tiak nak ni long berta ngan tiak nak ngan keduk lesai mah sila long berta ngan tiak nak ngin tiak nak mah last match kena ngin tiak nak long berta is kau rasa sonte sweet kita oke bentar tak benar kuat kita ngan ai last match ini halah bro nak kasih uang ngan kak nonton sih ngan ai last match ini sih lekai baru yo hitang agak kita bilang kita next stream pengen Aisyah bilang mas dan bapak aspek ngan sa kok aspek mah ini su yambet le brother ini ekstrim perlok dengan universe type yang ekstrim subscribe ke channel saya bye brother ngan pia nak bye itu so brother zemje ko bless brother oke brother bless brother ta pero ko bless ko play baru TV verse mah kita pet di ekstrim bless pun dengan pet di ekstrim
Ajin Christian Jopi jadi support Jopi ke besi mah. Thank you per lesson. Oke, thank you brother Edison. Good night. Oke. TMX apa piece-nya kan pa use panel mana pim ya ring video ni bayu ibris. Tapi ya use ni ring video kan berus aku. Kemudian sui udah. Guna sleep type to you friend tisuk. Oke berita. Oke desan tisuk firma. Ini kan dapat angin stream jangan berita. Kuat lagi berita baru kan aja support ini mah. Aja support jeng kesan rapi na. Kuat papin ai. Kuat papin ai na berita. Amal kini dia dan tajuk kisian berita baru. Angkat dia kata aura hello aura sui aura ta. Aura dengan flare ya aura. Mana aku boleh aura ini kan stream jangan. Anu pala doblar berada. Oke melele berada. Mekale berada. Oke melele. Terus mukmin ai pion yang berada berada kuat kawan sesuatu usulah. Usulah berada kuat kawan sesuatu. Nah ai last match ini mah. Apa pura? Apa ini? Yang ai last match ini usulah di kuma extreme lu antara berada. Tak komen ngasui baru aku ampun komen ngasui. Ni tak sui baik buat extreme deh. Ni tak ngasui baik. Sui baik lah. Stream the sui baik ni deh. Okay, no fashion so guna. Oke toh, oke aura toh. Oke aura guna. Sui. Oke berdekat tiasuk no baru mah. Mekalia apa berdekat? Oke baru tiasuk berdekat. Oke guna. See you on next live stream brother mah. See you on next live stream brother. Oke guna brother. Good night, brother. Sila, mas ndep ni wana, mam pidon haka poka. Spek ni kumno sila. Pida itu bakatan ayo, nak ni. TMX use hack mode ultra bot. Sui. Saya patut TMX. Mansur ya. Oke, boleh lagi. Hai, tah. Oke, brother. Tah, oke. IP dan transpek dan ni tadi try batu SKBP ruban UAO SKBP dan try IP baru mah dan nanti itu ngapain dan diperdi saya tu saya mana sini nilai real. Smash no. Pejim pro le beratar. First doom. Lale kai parang sensu namar. Kret pelat siapa itu? Entah. Oh, beratar oke. Pide naboy ayu beratar satu ingat. Naboy ayu beratar. Kret entah tiada mit lamit ska kret tevu bai per nopo boy nopo ngaruh ada sah boy nopo ngaruh ada sah boy nopo ngaruh ada sah bertar ngaruh ada sah bertar live benai ni sau benai sah tu tang sulit training untuk bertar lit training sampai ada sah tu mah ada sah boy tengah kata cip ni yang masak nopo tu ni lai seorang lah sahajing tiak sui right seorang kekret dalam seorang ro ni tengi ro kekret sana asal jual ni susah right jik asal nampak mungkin nak bencik berate ni yo iru dan bagus tambah ayo kumta ai pasal benar lah yo cik lihat tu tambah dan rem tak tahu tu tambah rem senja haba poi nampur dah dah ngate wat bet asu pasal dengan pun dah simpan bet tu sudah
Takin ba ông rượu là hợp hợp thì chả hỏi cái sao cái thật vậy tăng bao dỡ này thật ra belum yo hỏi nga sure tu ang nasa yang sistat na tu ta kan tahu hỏi don ba wan kai tu ba na tu mun pa na sure de ba ayu tu am terus tu don yo belum yo su tang bala ayu tu am ta si bit sport de namar nyiru sene na jangai plate ta tahu yang ada pilih school sini te oke te wano sila wano brother sila wano sila kwai sila de pini de si dan bak pui rung sene mo si ngala wan ye itu sila ke sila wano kerteng trong pi sila hai kerteng trong pi pan sila kerteng trong pi oh ada problem đây nó này ngan ai pinang ni mah ngan ai pin ini sikit zip brother okay absa brother let's see mah absa siko lihat deh okay brother let's see last match ni mah slot 1 okay brother keteng hai chalo let's see last kan ni mah minggu depan lagi sistem brother mah okay aku nak brother kerteng hai Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Brother pidene bun kiba orang brother pidene mah tampang rai turu tai veru kemietu inga na see you tomorrow brother okay brother see you tomorrow okay sempat yang okay see you brother good night mah brother see you brother next live stream ada online stream see you mah hai brother ada para kini giba wan live stream jangan kimi tu inga ngade tak bang sah juai ka sno jangan apa na lum mau jam tiasuk puyu oke brother sampai puyu gitu oke brother cinta tiasuk nak tang kendupat mah brother ngade na lum mau jam brother hello du 243 ngade na lum mau jam sno juai perlok nel sui hai perlok nel tampang ngade na lum mau jam mah sno jangan de na lum mau jam ngade perlok nel hai ngaju perlok bang tampang ke sesak jangai tu em suang sa jan tu tadi de lalu de itu berdahe lah subscribe ke tu em tambah nanti sih kumno ni kenal ke tadi itu si don ka jingnya per tu deh tak tahu nilai ayo ru itu yang benar best people benar tu mau alright best friendly tambah itu ayo kamu kan nanti siapa ini dah Insya ingin susah marjan itu lekai kim rumah lakas ni melekai untuk si perlok ya lekai mana lakas ni lekai game balik benar sui batat tadi lah sajengai lekai game sempit aku tahu lah oke dah sempit tu aku masih dah punya customer of wah di support lang yang ngaruh mau pertama saya kesenang support lang ini hai betar nggak kuat ban pilih channel dan nem tajuk aman tajuk bisa ke pro pe la ban wan cingarap nanga nada ngala ban kemain ne ke itu mah hai nggak kuat ban kemain de nem tajuk bisa ke betul mengadai sebuah mau berdah kita itu mah tadi sebuah berdah deh itu sui entah tu pe itu hai sebuah berdah kita tengok apa gap mana itu lah itu dia sih sui udah lihat tu mak pet dan friend pengaruh si
Oke, bentar. Lilia benar. Pe, bentar lah itu sih, benar deh. Itu guys nontonnya tak teh. Pak kompetitif itu guys nontonnya belum mau jam. Itu nih. Baik, bun kita itu kita guys mah. Bun. First two. Baik aja nih. Tama. Klam hun really kay first game takadaw rubet. Takadaw. Lumyong. Tama lumyong. Kayak gitu. Lumyong. Oke. Oke. Lumyong kayak kita lumyong pat yang. Ngin page ini lu ajir lihat juru damage lu pai sampai juru damage juru kill bye mau kong X lum yang gitu kayak kita belum mau jam mau kong X lum yang soi kayak kita ngam satu baru berpikir nama suki baik itu satu baru benar ya ajir mau cerang pi berda pi angaya teh mau cerang oke bertar hello duk bertar dengi teh bye mah ini kehidupan next live stream jangan mah bertar dia sok mah mau bertar sekomen dengan tuh bertar dia sok nak mah ini kehidupan next live stream jangan dia celo Don't believe Shiro. When it comes to the kehidupan Garcias, Tiasuk bos, oke tiasuk no pada aura dan mah ini tuh nggak mau dalik tiasuk, sih baik oke, see you tomorrow oke berata, bye bye mah, love you all, to the Garcias, siap tuh sentiu mga IP bro, kebenaran dan stream, tiasuk sih oke tiasuk sih tuh mah oke tah, siap tuh sentiu mga IP, don't believe Shiro. When it comes to the kill Garcias, pipe, I'm the good boy. kuno gameplay ngaruh sih, kuno gameplay best berata, Kebes ke gameplay trong pipe berata. Kebes sih masuk deh nice jero damage deh sui Don't believe Shiro. love you mah bara-bara ya kehidupan akses cuma kepresi bun bagi jeng support trong pi bajeng ka one page trong pi custom trong mah bapila one page custom trong kepresi bun kehidupan selesai mah pernah menerang on stream yang sub kehidupan mah benar tata naik oke berata sensio ai nomor phone komta apa trong oke up tak Simto, yuk ini. Ay Insta ID. Ngamdon Instagram prima. Ngamdon Instagram re brother. Hello brother. Ngamdon Instagram re. Use Instagram re brother. Simto batay nganto. Oke. Ngamdon Instagram prima. Hoy, ngaku apa play Instagram? Ngaku pang Mas ndap ke account nga dada don tang sangke ngalapan play ka channel Instagram channel mah. Sa text tadi oke ta ya itu nomor phone cenah oke bye bye mah see you all next live stream mah bye bye good night see you hai deh gitu ka nomor phone cenah bye bye mah see you bye bye all terus komen ngasoy lah bertartang sisir Don't believe Shiro. yuk bangan off na To the Garcias, I'm the good boy. bye bye mah Don't believe Shiro. When it comes to the Wajib Garcias, kuali, bro. I'm the good boy. kemkai sudah sweet Don't believe Shiro. When it comes to the Okay. Garcias, I'm the good boy. hai deh itu berat bye bye mah see you next live stream ngan off na mah sui berata sui Neymar fan of sui oke ngaruh Neymar fan Neymar mah ndai sui tambah Neymar ngaruh fan Neymar tambah suang baca sui gitu bye bye see you next live stream mah